o tɛmɛnen ka bɔ yen imamu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ani dɔnnibagaw o fana ye laɲini ye kelen ye tabakɔrɔ an ka siso bɛ se ka to an bolo cogoya min na o président Mudiri Sabata ani Yusufu Togo o ye a ka adjoint ye ala k'an kan bɛn o kɔfɛ an bɛ foli belebeleba di musow ma an balakaw ani denmisɛnninw musow ka président Ami Jalo an b'a fɔ ani a ka cɛsiri la bɛɛ lajɛlen ni ce o ni baraji n'an bɔra yen ko labɛnbaw kɛnɛ labɛnna ka ɲɛ kosɛbɛ wa jama fana nana an bɛ ko labɛnbagaw fo danti foli min na o tuma na n'an bɔra yen journaliste fɛn o fɛn bɛ yan an bɛ o fo danti foli min na bari o bɛna an ka kumakan ta ka se yɔrɔ la an ma sigi ni yɔrɔ min ye a bɛ se yen bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ an ka degun kalama an ka hinɛ ni kinikini ni maloya a tɔgɔ lagosili maloya min bɛ kun bɛ an kan bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama ka dugawu kɛ an ye maa ɲuman ni silamɛw ni hɔrɔnw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an tɔɲɔnen don wala an dɛmɛcogo bɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo wala journaliste minnu bɛ o kɛ an tɛ se k'o sara sɔrɔ o man da o nana sisan ko min bɛ kɛnɛ kan tiɲɛ min bɛ kɛnɛ kan bɛnkanni min bɛ an kan o ma dama labɛnni kama o nana ye kɛnɛ kan tɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'a seere a ka da la k'a fɔ an bɛ duguko kɛlɛ de la an tɛ tɛrɛnko kɛlɛ la an bɛ dugu de kɔnɔ o b'a fɛ ka dugu de ci ka dugu wɛrɛ jɔ a nɔ na an bɛ o kɛlɛ de la sinon an tɛ tɛrɛnko kɛlɛ la o kɔfɛ ni dugu dɔ don dɔ kɛra dugu cili la walahi anw ka jamana na dugu bɛ sigi mɔgɔ sugu kan hali sini sɔgɔma an balimaw bɛ boli ka na anw de sɛgɛrɛ anw de y'o jigi ya don o don mɔgɔ bɛ faga yen dugu bɛ ci n'a fɔra anw sigilen bɛ hɛrɛ ni baden na ko o tɛ an to yen ko bɛ an ka dugu ci an bɛ faamaw deli u ka hinɛ an na fantanw de se foyi tɛ anw na an jigi ye ala min tɛ anw jigi tiɲɛ o tuma na ne bɛna bɔ kɔrɔfɔ la yan ka kɔrɔfɔ di an karamɔgɔ Badruddin Haidara o bɛna a don kɔrɔfɔ walawala dɔɔni o tuma na an bɛ di kuma tigi ma o ko kɔrɔfɔ kana janya n'o tɛ fɛn caman bɛ an kɔnɔ k'a fɔ n'ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ ala ka fɛn o fɛn nana yan ala ka o nana hɛrɛ la cogoya min na o ka segin hɛrɛ la o ka dɛmɛ la ala ka bɛɛ lajɛlen barika ala ka sigida to an bolo ala ka sigida to an bolo mɔgɔ bɛ an malo ala kun malo mɔgɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ anw cɛ ma yan anw jugu don pour que an ka kibaruyaw lamɛn k'an ka kumaw lamɛn walasa ka fɛɛrɛ jugu tigɛ anw kama walasa k'an kɛlɛ n'a sɔrɔ o bɛ jamana ala ka halaki ala ye namuruli bunna ka n'a na cogo la ala ka halaki ala ye firawuna haki cogo min na mɔgɔ nana ni ŋaniya ɲuman ye ani hakilina ɲuman ye i n'a fɔ min bɛ anw na cogoya min na k'an dɛmɛ ala ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka denbaya kɔlɔsi yɛlɛtigɛ nɔ an bolo wa min bɔ kɔfɛ la sallallahu alaihi wasallam itogo ay tagara fo Yusufu ye almami Yusufu Togo ina ko nya fo cogo min an ka Cheikh Badruddin Haidara an bɛ ale bisimila kɛnɛ kɔnɔ ni waati la almami ye Togo y'a bila yɔrɔ min Badruddin Haidara Cheikh Cheikh bɛ kɛnɛ kan o kɛnɛ wasalen ba ye an bɛ ale ma Haidara. Assalamu alaikum ya ikhwatal iman. Ola an shira hɛrɛ la ya rabbi ala m'an kilen hɛrɛ la. An bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo dan toli min na yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman maa bɛ fo a o la maa o maa sen y'a se kɛnɛ kan yan an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka dugawu ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye fɛn ma aw natɔ sɔrɔ ya rabbi o kana maa si tatɔ sɔrɔ an nakun ye fɛn minnu ye ya rabbi ala maa sabatira an k'a bila an kun na k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan yan bi n'a y'a sɔrɔ assemblée bɛ tabakɔrɔkaw bolo nin ye an ka assemblée kɛnɛ de n'o y'a sɔrɔ k'an ka sariya ta yɔrɔ bɛ yen i n'a fɔ jamana ka assemblée nationale bɛ yen cogo min nin y'anw fana ka assemblée nationale de ye o la an badenw an ka ɲɔgɔn lamɛn an ye maa dɔw de ta k'u bila an ɲɛfɛ nin baara ninnu na
ni wuli ka jɔ ninnu na su ani tile ani ni boli ninnu na an y'an ka danaya de da u kan o de y'a to an y'u sugante k'a fɔ u bɛ se ka an jigifa ka u bila an ka kow ɲɛfɛ n'a dun sɔnna ka mɔgɔ ta k'a bila an ka ko ɲɛfɛ a ma bɔ an jigi kɔrɔ an b'o tigiw ye k'u to yen ten wa an b'u to yen fo ka taa se u ka dɛsɛ ma wa an badenw ne bolo an man kan k'o kɛ an ye maa minnu kɛrɛnkɛrɛn ka bila an ka nin ci la an kan k'u dɛmɛ an seko la an ni na an ka nafolo la maa o maa bɛ fɛn o fɛn kɛ nin ko la i t'a kɛ ɲɛmɔgɔ kama i t'a kɛ kɔmɔgɔ kama i b'a kɛ i yɛrɛkun de kama ani ka sigiyɔrɔ makarali an bɛ ala deli an bɛ dɔrɔmɛ kelen fɛn o fɛn don ala kana kɛ fu ye o la ka jama bɛɛ lajɛlen lakunu hali bi miiriya dɔ bɛ maa dɔw la an balimaw don an sinjiw don an sigiɲɔgɔnw don an man kan ka taa k'u to abada ka da kan a bɛ dɔw ka miiri la k'a fɔ ko maga tɛna kɛ olu la dɔw yɛrɛ bɛ yen olu kɛlen don k'u sen kuru k'u bolo da u sen kan i n'a fɔ tɛmɛlen waati la an tun ma ɲɔgɔn lasɔrɔ ko dɔw tun ma faamuya dɔw ka sigikun kun y'o ye nka dɔw ta ye keguya ye an badenw an k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw bɛ kuma dɔ fɔ ko bulɔfu tɛ bɔgɔ nɔɔni i bɛ ji de k'a la ka daba ta ka cogoba n'o tɛ k'i jɔ i dabara la o t'a ɲɛnabɔ dɛ o la an ka nin hakilila in bɔ u kunkolo la k'a f'u ɲɛna ko n'i ye duga ye maa su kan i kana fɔ duga bɔ mɔgɔ su kan fɔ duga bɔ an su kan cɛ ti anw na muso ti anw na ko ni maga kɛra o tigi ka soden kelen na ko maga ma kɛ tɔw la walahi maga kɛra an bɛɛ lajɛlen de la n'an y'o dɔn maa si kana to kɔ minnu bɛ kɔ n'an b'u dɔn an ka wele se u ma ka da kan an ye maa dɔw de bila an ka kungo in na su ani tile u bɛ boli la su ani tile wari t'an bolo ka d'u ma sara t'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ keredi sɔngɔ ko tɛ isansi ko tɛ min mana min kɛ na i y'a k'i yɛrɛ de ye o tuma na an kana to kɔ an ka dɛmɛ ka s'u ma cogoya bɛɛ lajɛlen na ka da kan an b'an ka yɔrɔko de la o sababu la hakililaw nana bi yɔrɔ o yɔrɔ bi taba kɔrɔ ni tubabukan fɔlɔw b'a fɔ o yɔrɔw ma ko suspect an tɛ tubabukan mɛn jama ka hakɛ to o tuma na o ye bolocilen don yɔrɔ minnu ma ko fanga mago b'o yɔrɔw la k'a minɛ a sigibaw la k'a daminɛ tapili ka yɔrɔ la kɔrɔn fɛ ani anw ka fanfɛla la kɔdawolo la ani an filɛ bi kɛnɛ kan camancɛ min na yan ani tilebi fɛ kamate ninnu ka yɔrɔ ani samu siribe ninnu ka yɔrɔ ani si ninnu ka yɔrɔ birikideniso yɔrɔ la alaw taala sɔnna ka hɛrɛba kɛ tabakɔrɔ sigibaw ye ni jɛkulu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye ni ala sɔnna ma mitigi mana ban an bɛna jɛ ka baaraw boloda n'o ye collectifu ye n tɛ tubabukan mɛn dɛ n'a fɔcogo ma ɲɛ jama ka hakɛ to o tuma na o b'a jira k'an kɛra jamakulu kelen ni kelen farikolo kelen ni alaw taala ka diɲɛ ye kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ bamanankan fɔlaw b'a fɔ ko bolonganden kelen tɛ bɛlɛ ta an badenw nin ye hɛrɛba ye an bɛɛ lajɛlen kan ka nisɔndiya an ka nisɔndiya ani an ka bɔda o ye jumɛn ye ne yɛrɛ ka jateminɛ na o ye nin fara ɲɔgɔn ba in ye nin baara sɛbɛnba ninnu kɛli kama an bɛ ala taala deli ala k'an fanga se o la yanni n ka bɔ kuma na tabakɔrɔ sigibaw alakiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye kumakan dɔ fɔ kuranɛ kalanaw ka ca an ka nin sigi in na yan i n'a fɔ hadisa kalanaw ka ca cogo min kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma ko sinfani min ummati iza soluhu soluha nas wa iza fasadu fasada nas al umara'u wal fuqaha'u alakiraba muhammadu ko kisi ni nɛɛma b'a ma a ko jamakulu fila bɛ ale ka mantenw na n'o jamakulu fila ɲɛna manten bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ nka n'olu tiɲɛna manten bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ k'o ye jumɛn ye an ye maa minnu ta ka bila an ka ko ɲɛfɛ ani dɔnnikɛla minnu mana ye a sigida in na
ko n'an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna an'an ka dɔnnikɛla minnu bɛ sigida la n'olu ɲɛna o kɔrɔ ye an ka sigida jama bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'olu tiɲɛna o kɔrɔ ye ko sigida tɛ an bolo an badenw donc yanni n ka bɔ kuma na o dɔnnibaa minnu bɛ ni sigida la ani alimami minnu bɛ yan u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dilan k'a fɔ u tɛna an ka ɲɛmɔgɔw fana to yen olu ka boli kɛ u dan ma olu yɛrɛ b'u seko kɛ u bɛ wulikajɔ kɛ an ka ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛ ka ayiwa kɛ ambassadeur ye n'o y'u ka ciden ye ka se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma an bɛ se ka san sɔrɔ ni sira dɔw ye cogoya min na ka d'a kan ninnu boli ka ca u ma o la an badenw yanni n ka bɔ kuma na n bɛ dakuru ɲɛ fila fara kuma in kan kumakan saba bɛ yen dɔnnikɛlaw y'o fɔ n'o ye silamɛya dɔnnikɛlabaw ye u ko kunnagoya fɛn saba bɛ yen a n'o ti jɛ yɔrɔ kelen abada awa n bɛna nin fɛn o fɛn fɔ dalilu bɛ an bolo a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na u ko dugawu bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ kunnagoya tɛ yen halaki tɛ yen Allah subhanahu wa ta'ala y'o fɔ kuranɛ aya dɔ la suratu Maryam aya 4 na a ko walam akun bi du'ai rabbi shaqiya a ko kanto n dali masa weleli la ni kunnagoya cɛ ka jan ni magosa cɛ ka jan an dalen b'a la ko ala wele b'anw ka jɛ la an mago tɛ sa an kunna tɛ goya a filanan ko kunnagoya ani kuranɛ tɛ jɛ yɔrɔ kelen an dalen b'a la ko kuranɛtigiw banna kuranɛw bɛ ka kala dugawu bɛ ka kɛ siga t'a la dalilu b'an bolo o kuma fana na ala y'a fɔ suratu Taha kɔnɔ aya 2 na a ko ma anzalna alayka alqur'ana litashqa a fɛn sabanan n'o de kunnagoya tɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen o ye dugadenya ye siga t'a la wallahi an caman bɛ yen an bakɔrɔninw b'an bolo an ka nin sigida la yan an balimaw b'an bolo nin sigida in na yan an fakɔrɔninw b'an bolo nin sigida in na mɔgɔ joli bɛ yan n'o y'a sɔrɔ olu ka dugu la ale de jɔlen bɛ ni bakɔrɔ ye so ye a ka fura sɔngɔ a ka dumuni sɔngɔ a ka musakaw n'a banana a furakɛli a fɛn bɛɛ lajɛlen o mɔgɔ caman de bɛ anw fɛ yan an dalen b'a la k'a fɔ ko siga t'a la anw ni kunnagoya tɛ fankelen an ni magosa tɛ fankelen o la komi u bɛ k'an kɔri ko waati selen don n'o tɛ n'i ye irisi motɛri wuli a bɛ chauffer kuma min a tɔ bɛ kalaya ka taa ten de ɔ yanni an ka bɔ kuma na sa an na dugawu kɛ ka kuma in kuncɛ nka n'ala sɔnna a ma o dugawu an tɛna o cɛɲɛ an b'a fɔ de an bɛɛ lajɛlen an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala bɛ se k'o nɔgɔya an ye cogoya min na an bɛɛ k'a fɔ la ilaha illallah al-halim la ilaha illallah al-karim la ilaha illallah al-ali al-azim لا إله إلا الله رب السماوات السبع لا إله إلا الله رب العرش العظيم يا من حفظت الحبيب في الغار ونجيت الكليل من النار وجعلت الجنة تجري من تحتها الأنهار وجعلنا من الصالحين الأبرار ونجنا من جميع الأخطار وأجمعنا بالرسول مع الأخيار في جنتك دار القرار يا فتى افتح لنا مغاليق الأسباب وفرج همومنا ونور دروبنا واغفر ذنوبنا اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك وعطائك وأنت خير الفاتحين اللهم بارك لنا في ذكرك ولا تشغلنا بخيرك ووفقنا لحمدك وشكرك وأدم علينا نعمتك وعفوك وسترك يا رب العالمين يا ربي على كان كشي على كان نجيني على كان سبتي يا ربي أمي بوكما نياك كما دي كما تيغوما أفهمنا يكما جينا كو جماعة حكيتو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
an b'i fo Haidara ala ka bato minnu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'a kɛ cogo min na i n'a fɔ an kɛlen don ka baara boloda n bɛ hakɛto ɲini nata minnu minalen a ka kumaw surunya parce que a b'a to waati min kɛrɛnnen don a bɛ fɛ ani kameramaniw ko k'a ɲini telefɔnitigiw fɛ k'u ka filimeli minɛ kɔni a b'u ka baara gɛlɛn wolo ninnu ye télévision de ye ni téléphonetigiw donn'u sen kɔnɔ a bɛ baara tiɲɛ o la an bɛ a ɲini hali bi nbala min sigilen filɛ aw minnu nana sisan ko bɛɛ bɛ se ka dɔ bila nbala in kɔnɔ tɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca min b'a to an bɛ wuli ka jɔ min na nin ko la a bɛ se ka baara sabati cogo min n'an tora kuma kɔnɔ Isa Kamate a bɛ ɲini Isa Kamate fɛ ale kana kuma ngalama la nin waati la min b'a fɛ k'o lase jama ma ale ma se yan fɔlɔ ɔ Isa Kamate yan'ale ka se an bɛ gɛrɛ fulakɛ la Zumana Jakite ale bi ani ma fili Zumana Jakite n'ale fɛnɛ tɛ an bɛ se ka taa ayiwa a b'a yɛrɛ déclarer ni min tɔgɔ fɔra o b'a to an bɛ a bɛrɛbɛn ok an bɛna taa Jalo an balakaw an ka selu ka fanfɛ an bɛna taa Jalo ale bɛ yan wa an bɛna taa Jalo ale bɛ se ka kuma ta nin waati in na a bɛ gɛrɛ an na mɔgɔ an balaka wɛrɛw bɛ se ka tugu a kɔ k'a accompagner awɔ. Parce que an balakaw sen tɛ ko la barika t'o ko la an bɛna taa Jalo n'i ko ka mɔgɔw ka du ci maa fɔlɔ min ɲɛji bɛ bɔ o ye musolaka de ye maa fɔlɔ min jigi bɛ tigɛ o ye musolaka de ye an bɛna taa i Jalo Jalo e de don ale b'a kɛ a y'a gɛrɛ. musow ka jɔ a kɔfɛ. a ye muso jɔ a kɔfɛ. ayiwa an sɔgɔma an sera hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la an bɛna ko ala k'u bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Tabakɔrɔ musow tɔgɔ la ne de wulila k'an jɔ an kɔni an ka laɲini min ye Tabakɔrɔ yan nɔ an y'an ka sow jɔ an b'a ala de deli yarabi ala k'an ka sow to an bolo gouvernement wulilen bɛ k'u bɛna ka na an ka yɔrɔw ci bon ni yɔrɔ bɛ ci ka kɛ fɛn wɛrɛ ye an b'o faamu mais ka yɔrɔ ci maliyɛn dɔw ka yɔrɔ ci k'a jɔ k'a di maliyɛn wɛrɛ ma an b'o de faamu bon an kɔni b'an ka cɛw kɔ n'u wulila su an bɛ wuli u nɔfɛ n'u wulila tile an bɛ wuli u kɔ a n'an denw olu fana wulilen don k'u jɔ anw kɔ vraiment nin kuma in radio so mɔgɔ k'a lajɛ cogo bɛɛ a k'a lase an ka ɲɛmaaw ma u k'a lajɛ parce que an kɔni sigilen bi yan sigikun kelen pe yɔrɔ in ka to anw bolo ou bien ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ an bɛɛ ka laɲini o de ye musow ka laɲini o ye cɛw ka laɲini o ye denmisɛnninw fana ka laɲini o ye an sutura y'an siso de ye n'i ko k'i bɛ mɔgɔ bɔ a siso kɔnɔ i y'a lebu de donc lebu tɔ an b'an jɔ k'o kɔnɔ parce que siran tɛ saya sa quoi diɲɛlatigɛ kun kelen pe de don n ka sa ou bien n ka balo o de ala sago aw ta. Allô? Ici fermé une fenêtre. Awa, an bɛ hakɛto ɲini an balakaw fɛ b'a dɔn an bɛɛ lajɛlen an bɛna taa Jalo ka fɔta ye sisan hali bi an bɛ to an balakaw fan fɛ an bɛ gɛrɛ Mayimuna Jakite la Mayimuna Jakite b'a dɔn ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan'ale ka se yan nɔ an bɛ hali bi aw hakili jigin bala la ka sabu kɛ diɲɛ de fɔ n ko diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ bi fanga b'i la i pɔsi da de don donc dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca an bɛ a lajɛ min ko o bɛ se k'o bila nbala in kɔnɔ i n'a fɔ ko labɛnbaw ka laɲini don a dabɔkun ye wulikajɔ min bɛ a bɛ se ka jiri cogo min an bɛ filamuso bisimila Mayimuna Jakite. Bismillahirrahmanirrahim. An b'a fɔ awuzubilayi mina sitana rajim an ka sitanɛ gɛn ka bɔ an kɛrɛfɛ sisan an kɔni Tabakɔrɔ musow an kɔni wulilen bɛ bi hakilina kelen an kɔni bɛ ka min ɲini bi o y'an ka yɔrɔko ye depuis nin yɔrɔko in kuma daminɛna an bɛ se k'a fɔ bɛɛ b'i hakilinata de fɔ san mugan a kuma bɛ sen na n'a wulila dutigiw sunɔgɔ t'u ye an cɛw si tɛ yan ko min b'a fɔ ko n bɛ ka sunɔgɔ o tɛ dumuni dun ni cɛ kamana ganna muso kamana bɛ gan n'anw kamana ganna anw denw fana kamana bɛ gan anw kɔni hakilina min bɛ anw na jamana ɲɛmɔgɔw n'u b'a kalama ou bien n'u t'a kalama an ma kɛlɛ kɛ mɔgɔ si fɛ an ma mɔgɔ fa neni
ama mɔgɔ banin an ko an siyɔrɔ o de ka to an bolo an ti kɛlɛ wɛrɛ foyi la an siyɔrɔ ko kɔ an kɔni bɛ min ɲini u fɛ u k'an ka yɔrɔ to an bolo an ti dɔwɛrɛ ɲini an b'an ka yɔrɔ ko in de la u k'a to an bolo n'u m'a to an bolo su cɛ bɔta bɛ caya dɛ parce que n'anw cɛw bɔra anw bi bɔ n'an bɔra an denw bi bɔ b'an bɛɛ de faga ka sɔrɔ ka yɔrɔ in ci kuma wɛrɛ foyi t'an bolo u b'an faga ka yɔrɔ ninnu ci k'o dɔrɔn de fɔ parce que an sɛgɛnna n'i bɛ yɔrɔ ci fantan se t'an ye dabali t'an bolo an ka faamu o yɛrɛ ɲuman avocat t'an bolo ni avocat b'an bolo an ka taa kuma an ka avocat t'an bolo avocat min bɛ yen min ka avocat ye ka bon ni bɛɛ ta o ye ala de o ala de b'an kunna se bolo ye bi dɛ nka ala u k'a dɔn ala de ye se in fɛnɛ d'u ma o ala in de kelen bɛ tila ka se in minɛ olu la parce que se mana k'i ye cogo o cogo i laban ye sibiri ni ɲɛ kelen e bɛ don o de kɔnɔ i ne ka setigiya bon an tɛ setigi dɔn an bɛ ala de dɔn ala fɛnɛ b'an kɔ kɔrɔ n'u kɔni ko k'u bɛ don an musow bɛɛ de bolo tabakɔrɔ muso an bɛɛ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo soden kelen n'u y'a ci n'u magara soden kelen na n b'a la n t'a la o tɛ yen dɛ u mana maga kelen na an fɛnɛ bɛ bɔ ka tugu kɔ an b'an denw b'a faga fɔlɔ k'an ka yɔrɔ ci kuma wɛrɛ tɛ yen o kuma de bɛ se ka. Merci beaucoup. Maïmouna i Jakite a ye tɛgɛrɛ f'a ye y'o de fɔ n ko ni k'i bɛ du ci i bɛ muso fɔlɔ de ɲɛji bɔ a cɛ jigi bɛ tigɛ a denw bɛ kɛ taayɔrɔntan ye ale yɛrɛ bɛ kɛ siyɔrɔntan ye nka n b'a dɔn ni Ala subahana wa taala sɔnna a ma o tɛ kɛ n taba kɔrɔ ye aw ko de wa aw jara ne a tɛ ci an bolo bɛ Ala bolo a tɛ ci Ala ka bato minɛli bi Ala ka minɛnko bɛ nɔgɔya nin waati in na an bɛ taa cɛlaka dɔ fan fɛ ka tila ka segin musow fɛ yen Mamadu Dunbiya bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ale ka gɛrɛ kuma galamani na Dunbiya kɛ i ka n'i ka fɔta fɔ jama sigilen don k'i kɔnɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ k'a bisimila Dunbiya merci. Ok, assalamu alaikum an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la juguman tɛ dɔ kuma bɛɛ lajɛlen fɔra k'a ban kɛnɛ in kan yan sisan ani minnu bɛ ɲɔgɔn na an n'u tɛ ɲɔgɔn na n'i y'u yɛrɛ ɲininka k'an n'u bɛ ɲɔgɔn na an n'u tɛ ɲɔgɔn na an ye silamɛw bila k'u deli ka kerecɛnw bila k'u deli ka ɲamakalaw bila k'u deli i bɛɛ lajɛlen kɔ bɛ maa min na n jini t'o fa yɔrɔ in papiye min b'an bolo sobiye tɛ siman papiye tigɛlen tɛ ka sɛbɛnni k'a kan jamana autorité de ye sigiyɔrɔ in da ma an ka papiye bɔra olu yɛrɛw de bolo mais janfa min sirinin bɛ anw kama anw ɲɛ tɛ janfa in na mais ala ɲɛ bɛ janfa in na mais ne ma fili an hakili la ɲɛma ko hasbunallahu ni'mal wakil tawakkali ala allahi wal mu'minina tawakkali ala allahi wal mu'minati a fɔra ten de nka anw bolo bɛ masa in de bolo an bolo tɛ maa bolo nka yɔrɔ in cibaga ye olu tɛ anw kɔni bɛ yɔrɔ min kan bi n'i ye jigin kɔnɔ ɲɔ bɔ k'a ban i se mana kɛ jigin ɲɛ ma a bɛ ci de an bɛ yɔrɔnin min kan an bɛ cili de nɔfɛ sisan an yɛrɛ bɛ kun ni cili n'o tɛ so cili tɛ jama fɛn fɛn bɛ yan n'i t'u tɔgɔ dɔn i b'a fɔ o ma ko su an bɛ kaburu dɔ de kɔnɔ anw tɛ bɔ yan dɛ an tɛ taa an tɛ maa ci kɛnɛ in ka ɲɛ pour que ka kuma kuntala surunya u ye so di minnu ma tan sisan so 100 ani so 65 u bɛ k'o ci k'o bɔgɔ cɛ k'o bɛ yen k'a fɔra k'a dira fantanw ma kalo maa min ka kan ka kalo tigɛ ni kalo dɔgɔyalen ma o ye fantan de parce que se t'a ye ala y'i kɛ faama ye ka nafolo d'i ma ka tila ka nkalon tigɛ nɔgɔya i ma bamananw ko t'i yɛrɛ ɲininka e mɔgɔ sugu jumɛn de yala i yɛrɛ wolo ye wa i tɛ yɛrɛ wolo ye dɛ an kɔni ye fantan ye dɔrɔmɛ t'an kun nka an ka 100 n'an ka 10 n'an ka 20 an y'a fara ɲɔgɔn kan ka dugukolo san k'a jɔ an b'a kɔnɔ awa n'i y'an bɔtɔ y'a kɔnɔ fɔ kaburu dɔ tɛ an tɛ bɔ yan bilahi masa min ye ala ye an y'u bonya dan ye nin ye ni maa min ko a tɛ bonya fɛ i bɛ mun ɲɛsin a ma dɔgɔyali ala de b'u dɔgɔya anw t'u dɔgɔya masa in ka danga kɔni b'u nɔfɛ dɛ parce que n'i ye maanifin kelen ɲɛji bɔ i ye silamɛ ɲɛji bɔ i m'a kɛ maanifin na dɛ i m'a kɛ maana i y'a kɛ ala de la e k'an denw bɔnnen filɛ duguma ta e ka musow lajɛ bani fɛn fɛn b'an bolo an ka maɲumanw i b'i jɛ i ka nafolo kɔ i ka jɛ i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ ka se ka siyɔrɔnin kelen de ɲini k'i bɛ si a kɔnɔ k'i yɛrɛ sutura u yɛrɛ da ko o don ko o nalen na kɔsani na ne n'u yɛrɛ kɔsɔ bɛ jira ka di fantanw ma ko i ye nkalon tigɛ i ye kalo tigɛ kabini ala y'i da ka kɛ den ye i ma deli ka kalo tigɛ ni nin tɛ e tulo bɛ n kana e ye fantan ye mun bɛ e bolo tugu kɔ e bɛ cidenya de la i bɛ sa e tɛ so in sɔrɔ hali i t'a gardiyenya sɔrɔ an kɔni sera ka dɔɔnin kɛ ka se ka dɔ jɔ an yɛrɛ ye an n'an musow b'a kɔnɔ a bɛ fɔ anw de ma ko yɛrɛ wolo danbe banna koyi wala danbe banna an ma taa si maa si ka so lankolon kɔnɔ parce que an y'a fɔ ko salankolon so bɛ tilan kelen bɛ dilan muso ganaw de ma a tɛ di cɛbakɔrɔ ma 100 sara la 95 muso ganaw ye
o ye jamana ye wa a bɛ fɔ ko hɔrɔn jamana wa bi fani dɔ dalen b'an kan ko an ye silamɛ ye an ka ɲɛmaaw mana kuma i bɛ ala kale ko walijuw dɔ bilahi ninnu ni firawuna bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn bon n bɛna bɔ kuma kɔnɔ n bɛna min f'u ye n'u y'a mɛn u k'a mɛn maliyɛn de l'extérieur n'o ye kɔkan maliyɛnw ye u jigila tigɛlen bɛ ne yɛrɛ su kɔnɔ n bɛ se ka appel min sɔrɔ a ka cɛ 100 ye su kɔnɔ dunuya yɔrɔ bɛ cogo jumɛn kibaruya jumɛn bɛ n ko ni kibaruya min bɛ mali faamaw bɛna min k'i la i ɲɛ bɛna n'a k'i to kɔ kan mali faamaw bɛna min k'i la i b'i to k'i i bɛna kibaruya mɛn parce que e bɛ k'i ka nafoloni min ɲini maɲuman tɔgɔ la k'i b'i ba n'i fa don a kɔnɔ u kalen ka don k'i tu don a kɔnɔ i ti to a kɔnɔ fiyewu u b'a ci ko dunuya ko kɔ tɛ dɛ n'a se ye fɛn fɛn an ka fara ɲɔgɔn kan an ka wuli k'an jɔ n'i bɛ maa deli maa min b'a la dɔn maa min t'a la dɔn n'i y'a deli i kɔlankolon kɛ koyi nka an b'a la deli n'a t'an t'u deli koyi mɛ an kɔni bɛ yɔrɔ min kɔnɔ kɔni n'u labɛnna labɛn o don o don u bɛna an dafalen sɔrɔ yan ni kaburu dɔ tɛ an b'o to ten yan an tɛ bɔ yan bilen an tɛ bɔ yan bilen an bɔra kuma kɔnɔ. merci Doumbouya a ye tɛgɛrɛ fɔ i Doumbouya i n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min Doumbouya ye min fɔ maa tɛ dɔ den fa k'i b'i den balo n'o ye maa tɛ dɔ ka so ci k'i b'o di dɔ ma ne ye kuma dɔ fɔ n ka jamukan na a ka problème n bɛ se ka aw yɛrɛ ɲɛna yan o ye logement social dabɔra de ko ka dɔ dɛmɛ e bɛ fɛ ka dɔ ka so ci ka dɔ dɛmɛ est ce que kodɔn ni kalan bɛ so ma wa est ce que mɔgɔ bɛ dɔ ka so ci ka dɔ dɛmɛ logement social dugukolo ko k'a classera d'utilité publique o kɔrɔ ko jamana ta jamana b'a dɔn a dungɔda fɛ o tuma aw tɛ maliden ya aw ye maliden a bɛna di minnu ma olu ka fisa aw ye wa ala ka hakili ɲuman di an ka faamaw ma ala ka hakili ɲuman di an ka faamaw ma hali bi an bɛ to kuma kɔnɔna na n'an bɛ gɛrɛ an balakaw la tugun Awa Jakite filamuso Awa Jakite Awa Jakite bɛ wa Awa Jakite olu bɛ siran kuma ɲɛ o ye ne mamuso tɔgɔma yɛrɛ yɛrɛ ye o ne mamuso Awa Jakite donc olu bɛ siran kuma de Awa Jakite a bɛ wa donc an bɛ continuer ni waati in na an bɛ gɛrɛ président yɛrɛ la n'o ye wulikajɔkulu min bɛ ko yɛrɛ la président o ye Isaka Bengali ye Isaka Bengali a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan a ye tɛgɛrɛ fɔ Isaka ye Bengali voilà Isaka i gɛrɛ kuma galama la yan merci i Bengali jama ani sɔgɔma jama ani sɔgɔma an sila hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati fɛn o fɛn ma mɔgɔ natɔla sɔrɔ ala kana o tatɔla sɔrɔ caman fɔla kuma kɔnɔ baara caman kɛla an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kunnawolo kɛnɛ dɔ ye ka ta sira kɔrɔ ka na taba kɔrɔ ka jatula fana fara o kan hectare 300 ale ni dɔɔni gouvernement wulilen don anw nɔfɛ ko u bɛna an ka yɔrɔ ci ala farala an kan an wulila ɲɔgɔn fɛ an farala ɲɔgɔn kan an bɛ ka boliboliw kɛ ne bolo gouvernement ma wuli k'u bɛna dugu ci dɛ dɔw ka kuma kɔnɔna na mɔgɔw y'a fɔ ko a b'i n'a fɔ k'u bɛ fɛ ka dugu de ci u bɛ ka jamana ci baara de kɛ nin ye parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ an balimaw an kɔrɔw an dɔgɔw dɔw denw de don u bɛ fɔlɔ na u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la olu talen don kɛlɛkɛyɔrɔ la k'u bɛ jamana kumabɔ u bɛ ka anw wele kɛnɛ kan ko jamana ɲɛmɔgɔ ko k'u bɛna u ka yɔrɔ ci u bɛ kɛlɛ kɛ ni kan jumɛn ye marifa jumɛn bɛ u bolo u bɛ jugu jumɛn kɛlɛ juguw dalen don Bamakɔ yan nɔ a fɔra k'olu ka taa jugu kɛlɛ fɔlɔ na kɛlɛ ma tiɲɛ wa kɛlɛ tiɲɛna ka sɔrɔ a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ an kɔni bɛ min fɔ civiliw ni fanga u tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔnma ye an ka dɔnnibaaw b'a fɔ cogo min na ani an yɛrɛ y'a faamuya cogo min na mais dɛsɛbagatɔ o ta fana y'a nin ye dɛ i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ mɔgɔ o mɔgɔ de ko k'a bɛ sutura birifini ta ka bɔ i la i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ k'o tigi kɛlɛ i se ye fɛn fɛn i b'a kɛ minisiri tɛ minisiri ye gouvernement kɔnɔna na ko an ma se u ma autorité administrative fɛn fɛn sigilen nin ko in kɔnɔ bolikɛla ka s'a bɛɛ lajɛlen ma k'o bɛ se ka nɔgɔya min yɛrɛ kunkolodimi bɛ ne la ka tɛmɛ nin bɛɛ kan anw sera hali assemblée nationale la an ka sariyaw bɛ ta bulonba min kɔnɔ an sera olu ma ka situation ta o fana bolo kan gɛlɛya min b'an kan k'a kɛ sɛbɛn ye k'a ci u ma malheureusement u si ma réagi an y'a d'u tulo kan fana ko min bɛ sen na
ni uma u hakili to ala nu ma u hakili to ala santigi ɲagaminen no kɛlɛ fɛ nori o fankelen kɛlɛ i n'a fɔ o minɛnen no an na mais min bɛna wuli tabakɔrɔ bɛ k'a sababu ye ni o ye dugukolo kɛlɛ ye wa n'o wulila u tɛ taa o fiɲɛ tɛ taa ka maa si to yen ala ka na an se o yɔrɔ la o dala olu tulo kan u si ma se ka kala don ɲin na ka bɛn ni a ye mais malheureusement an bɛ min ye o bɛɛ kɔfɛ assemblée mɔgɔ min yɛrɛ bɛ o assemblée kelen kɔnɔ député kuturu o taara o de ka cabinet saisi ka na mɔgɔ intimider terrain kan k'u kana papier di mɔgɔw ma u bɛ n'a f'u ye ko cɛ k'i bɛ sa sini an y'a layira u la Zumanachi Dumbuya o ka cabinet de don Buguni député ni wagati in na a bɛ candidat ɲini na dɛ ne tɛ homme politique ye mais Bugunika u k'u hakili t'u yɛrɛ la mɔgɔ min bɛ fɛ ka jamana ci ni i y'o bila k'o ka taa an ka assemblée kɔnɔ ala dɔrɔn de bɛ fara an kan sinon an ma tila fɔlɔ an ma tila fɔlɔ dɛ an bɛ fɛn fɛn fɔ nin ko in na an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ continuer k'o kɛ fo a ka ban an bɛ boli kɛ an b'o boli kɛ mais an bɛ min da yira u la komi an y'a fɔ kuma kɔnɔ mɔgɔ min bɛna i fagaliko kuma f'u ye o tigi ye i faga ka sɔrɔ i fagabaga ma na fɔlɔ ici minnu bɛna k'u bɛna papier di anw ma u ka to u nɔ na u kana se anw ma yan nɔ an ye message faamuya papier dira an balima minnu ma olu ye anw dɔ de ye u tɛna don anw kan ni manamana kan wɛrɛ ye bamananw bɛ kuma dɔ fɔ dalen na ko maa min ni o bɛ fɛ k'i dun ni ala ma far'i kan n'i y'o to yen o k'i nɛmu i kununi t'o tigi fa mɔgɔ si tɛna anw nɛmu yan k'a fɔ ko u bɛna anw nɛgɛ ni sirabɔko ye o kana o hakilina fɔ k'o don maa si kun na mais ni sira bɛ bɔ anw mago bɛ ala kɛ aw fɛn fɛn nana no kɛnɛ kɛ yan bi maa ba joli bɛ yan maa kɛmɛ joli bɛ yan denbaya joli bɛ yan e jɔn nana hélicoptère la aw mana sira dɔ de fɛ wa aw nana sira dɔ de fɛ a t'a yira l'u la maa si tɛ don kɛnɛ in kɔnɔ ni hélico tɛ u kana ni u mana sira dɔ fɛ u kana anw nɛgɛ k'a fɔ ko u bɛna sira bɔ la k'aw nɛgɛ ni piège de ye pour que o bɛ don anw kan ni u ye dɔ bɔ an ka jamana o position na u bɛ fɛrɛ anw ma an kana don jugu ka don an ni ɲɔgɔn cɛ halisa an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ an ka to fara ɲɔgɔn kan in kɔnɔna na fa kɔnɔkulu jɛnɛ o de bɛ bin fɔ n tɛna se ka caman fɔ halisa an bɛ foli di naba bɛɛ lajɛlen ma baara in bɛɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na baara in ka nɔgɔya o cogo la an se fɛn o fɛn nin baara in na an bɛ k'a kɛ wa ni ala ma baasi kɛ k'o fana bɛ nɔgɔya a tɔ ma diya tuguni an bɛ se nin ko in kɔrɔ wa inshallah karamɔgɔw b'an kɔ kɔrɔ dɔnnibagaw b'an kɔ kɔrɔ an selen don dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen ma pour que o b'an dɛmɛ cogo min na n hakili la ɲɛmɔgɔ u ye faamuya caman sɔrɔ a la a kunkolodimi kɔni bɛ ne la ko président bɛ kuluba k'a t'a kalama minnu yɛrɛ nana ni papier ye journaliste sel'u ma olu ko ko office malien de l'habitat de ye olu ci u sera office fana ma office ko k'olu t'a kalama minnu bɛ ka papier d'a ma u k'u t'a kalama dɛ donc o kɔrɔ mɔgɔ minnu nalen no terrain kan k'u bɛna papier di maa ka cidenw tɛ dɛ bingannikɛlaw de don donc fɛn o fɛn bingannikɛla sɔrɔ o y'a damana ko wɛrɛ ye halisa on reste soudés k'o bɛ nɔgɔya cogo min na k'o ka nɔgɔya o cogo la u de ka kuma fɔlen dɔ la bandini a ye bandiya kɛ a bɛ suyɛni kɛ a bɛ minɛ ka taga bila kaso la ni a b'o kaso la a bɛ jɔ ko parce que a bɛ kaso la wa n ko jamana de bɛ a ta en charge ni a banana jamana de t'a furakɛ wa ni jɔnni bɛ dumuni d'a ma jamana de tɛ dumuni di a ma wa anw t'i bɛnkannikɛla ye papier min b'i o bolo autorité administrative de ye o papier di anw ma wa o autorité kelen fana de ye olu yamaruya k'u bɛna yan kɛ sojɔyɔrɔ ye ni a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ sojɔyɔrɔ ye an bɛ an ka sow kɔnɔ ka ban ni ala ma baasi kɛ fosi tɛ an bɔ n'an ka so ninnu kɔnɔ baara tɔ bɛ kɛ cogo min na u k'an wele an bɛ o dilan cogo min na an k'o dilan ten wa foyi tɛ bɔ an ka so ninnu kɔnɔ koyi olu de ye ninnu sigi anw ka mɔgɔ sigilenw tɛ anw ye jamana ɲɛmaa de sigi an fɔtɔla ye ale de ka conseil des ministres ninnu sigi donc olu kɛlen de ye papier ninnu di anw ma donc an bɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ de ka yamaruya kɔnɔ ni u ye décision wɛrɛ bɔ ko an t'o kɔnɔ u bɛ se k'o dilan cogo min na u k'o dilan ten an y'a san mɔgɔ minnu bolo ni u bɛ wari wɛrɛ nɔfɛ u ka taa olu nɔfɛ ni u b'olu dɔn ka ban u ka taa olu nɔfɛ anw k'an sigiyɔrɔ la walima kuma tɛ an ni maa cɛ a bɛ dilan cogo min na a bɛ dilan ten an kɔni bɛ yan fosi tɛ an bɔ yan ni ala yɛrɛ ka masaya tɛ halisa ala k'an bɛ sɔn o ma n bɛ bɔ kuma kɔnɔ n'i ye kuma caman fɔ n'i bɛ jija i bɛna fili sɔrɔ kuma kɔnɔna na voilà donc vraiment merci bien halisa ala k'a ɲɛ ka d'an ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. merci i Bangali a ye tɛgɛrɛ fɔ Isaka Bangali ye président a ka fɔta ninnu b'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ kala kan ale bɛ ala k'an dɛmɛ wulikajɔ in na nin waati in na an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'an b'a dɔn bisimila kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Nasira Tarawele ye
Nasira Traoré ka bɔ sanfɛ n b'a dɔn a y'a faamuya Nasira Traoré a bɛ se ka na kuma ta an bɛ kɛ to ɲini Isu Keyita fɛ Nasira Traoré a ye a kunbɛn Nasira Traoré an b'a fɔ n bala bɛ cɛmancɛ la hali bi an bɛ se ka dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kilamanca min se bɛ min o bɛ se k'o bila a kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kilamanca min se bɛ min o bɛ se k'o bila n bala kɔnɔ bɛɛ di i fanga don voilà i Traoré a jɔ a kɛ. Wassalatu wassalamu ala rasulillah an badi assalamu alaikum warahmatullah an bɛ ala tanu ka ala barikada ala min ye bi kɛnɛ in fana yira anw na salo ɲɔgɔn kuma an ka minɛnw bɛ kɛnɛ ma o den fɔ a bɔli an ka so bɛ ci don min na yan Tabakɔrɔ fɛn min b'anw dala yan fɛn nɔgɔman tɛ dɛ walahi an bɛ ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn k'an cɛw barikada an cɛ kamalenkɔrɔ fila ni tila muso a ye tigɛrɛ fɔ a cɛw ye i bɛ ka yan yira n'a ka gouvernement k'an cɛw tɛ balo a don Tabakɔrɔ bɛ ci yan don min na a ma ci jɔ min ɲɛna a gɛlɛyara dɛ jɛkalan barigo b'an cɛw kama yan mataraki b'an cɛw kama yan gazi b'u kama yan wallahi a k'o dibila ka taa éleveur kama fɛn Mali kɛlɛ bɛ ban mais o taara ka na an ka population kama yan a mana baganw kama dɛ ko mɔgɔw don denfɔ bɔra k'an ka so zeyina tuguni ko sirabɔ tɛ dɛ u nana ATT-bugu jɔ k'anw bila cɛmancɛ la ATT-bugu dira mɔgɔ minnu ma journaliste a y'a recensement kɛ wallahi mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ a ka dɔgɔ tan o tan i b'a sɔrɔ mɔgɔ fila de b'a kɔnɔ a filɛ loyer de la ne tɛ nkalon tigɛ dɛ a filɛ loyer la ni mɔgɔ ma da la n bɛ taa dɔ yiri la a bɛ muso bolo sisan kalo la 8,000 kalo la 8,000 ji t'a kɔnɔ courant t'a kɔnɔ muso ko ma ko hali po t'a kɔnɔ ne ko fantan bɛ taa so ta 8,000 i b'a sara cogo di e y'a kɛ de ko jamana ka bɔ nɔgɔ la mɔgɔ min bɛ so sara 8,000 a ma nɔgɔn bi dɛ i bɛ ka na ka gouvernement a k'a dɔn masa min ye Firawuna ka fanga ban k'a ka fanga bɛ ban masa min ye Namuruzu ka fanga ban k'a ka fanga bɛ ban don dɔ la a ka sabali ale fɔra Modibo Keyita kɔ k'a fɔ Musa Tarawele kɔ k'a fɔ ATT kɔ a ka sabali fantanw k'u da ka lafiya walahi an tɛ Tabakɔrɔ suyɛli la yan an bɛ yan an halalaw de kɔnɔ don dɔ saya b'ale yɛrɛ sɔrɔ a ka sabali mankan ma n'anw ye mais n'ale ko ko anw tɛ bɔ an tɛ to an siso kɔnɔ ni Tabakɔrɔ bɛ ci don o don fo n'anw banna salaya n'an banna salaya don min na o tuma a bɛ sɔrɔ ka Tabakɔrɔ ci a bɛ k'a ci k'a di minnu ma u ye maliyɛnw an yɛrɛ maliyɛnw ye n'a ka sɔrɔ an ye étranger a k'o fɔ an ɲɛna étranger bɛ Mali kɔnɔ yan foyi tɛ k'u la mais maliyɛn ɲɛ donni ma ye ɲɔgɔn na ale ka minnu bila ka na an kama n'o ye gardiw ye o gardiw y'an yɛrɛ denw de wallahi Tabakɔrɔ an ka so bɛ ci yan don fɔlɔ min na ni mɔgɔ min b'a kalama denko min bɔlen bila siraba bilenni bâtiment jaune 3 de tun b'a la a tigi ye fɛn de ye a bɛ tunga na a bɛ ka wari ɲini ka taa tunga na magariko la k'i ka wari ɲini tile kelen ka ne ka so ci kabini nin yɔrɔ ciko fara an ka cɛw sunɔgɔ t'u ma dumuni t'u ma ne ko n'a tɛ fɛ mankan wɛrɛ ka wuli Mali kɔnɔ a k'a lajɛ wolomusow denw bɛ ka faga su u bɛ ka faga tile mun don ko mankan ale ɲinɛ n'o mankan kɔ ko fɔ Tabakɔrɔ cɛw ka faga wala u tɛ faga a ka sabali ala de kama ala kelen bɛ de kama koyi masa min y'an da n'o b'an faga walayi don dɔ a bɛ ɲininka anw kibaruya la alikiyama dɛ jaabi t'a bolo ka fɔ ala ye koyi ale de ko k'a taara Safanimaroba boli kɛ ka dɔw tuba dun ba dun sunɔgɔ la a y'o kɛ ala yafa ɲini kama walayi a kana fɔ k'a bɛ anw bɔ k'an bila kɛnɛma sa an n'an denw ko bɛ n'a da i bɛ ka ekɔliso ci yan kalanso n'i y'a ci i b'a dabɔ kalandenw ka kalan dɛ n'i y'ale fanga sɔrɔ bi a ye bigi ni papiye don n'ale tun b'a kalan o tɛ kɛ kalanso cira yan fɛn ma bɔ a la éleveurs b'u ka éleveuria kɛlɛ la mais u tɛ kalanso ci mais ale ye kalanso ci yan mun bɔra a la foyi walayi falikɛma don fɛn bɔra a la fɔlɔ la so ci la yan nɔ u ye cɛkɔrɔba ta k'a labɔ k'a da so kɛrɛfɛ gardiw de y'a labɔ koyi ka so ci walayi cɛkɔrɔba ma balo u y'a ta k'a labɔ banabagatɔ a n'a ka sɔrɔ mujuru bɛ ɲɔgɔn na k'a da so kɛrɛfɛ ka so ci cɛkɔrɔba sara jɛnɛja ma se ka k'a den fɛ parce que n'i y'a mɛn k'i bɛ jɛnɛja kɛnɛ sigi i bɛ du de kɔnɔ o ye cɛkɔrɔba su don yan fo village la a kɛra yan muso kɔnɔmaw bɔra ka bila kɛnɛma yan ka denɲɛrɛninbatigiw bɔ k'u bila kɛnɛma yan a kɛra Tabakɔrɔ yan muso fila ni den kɔnɔntɔn tun bɛ cɛ in bolo yan a wolofa na k'a bɛna a fɛ k'a ka bana furakɛ walayi gardiw n'a ka cɛ banabagatɔ ta ka taa a kɛra Tabakɔrɔ yan an cɛw ye kaso kɛ yan 2014 ka don 2015 la tile 26 i bɛ kaso bon b'a la n'an taara ni dumuni ye u b'a fɔ ko dumuni tɛ d'u ma minɛn na dɛ k'an ka kɛ mara kɔnɔ vagabond bɛ u ka vagabondiya kɛ olu ka dumuni kɛ mara kɔnɔ an cɛw ye dumuni kɛ mara kɔnɔ yan nɔ a kɛra 2014 a kɛra yan Tabakɔrɔ 2016 tuguni ko kelen daminɛ yan walayi ni tɔɔrɔ tɛ fila ye Tabakɔrɔ cɛw ye dɔ kɛ tɔɔrɔ la dɛ a ka kɛ ala de kama masa min b'an bɛɛ sanfɛ masa min ye fanga in kalifa ale la ale de ko muso ni denmisɛnninw a ka sabali koyi n'a ye muso ni denmisɛnninw fɔ k'u bila kɛnɛma k'u lebu walayi ala b'a lebu yanni a ka saya cɛ dɛ a ko député y'a signé
k'ale t'a kalama ko député y'a signé ne ko député y'a yɛrɛ don assemblée kɔnɔ député donna ye ale t'a kalama donc o ka signétiri o de bɛ anw ka papier ninnu kan yan ko an ka bɔ 72 heures tile 3 k'e ka bɔ hali loi ye ni juru yɛlɛnna la walahi a tɛ bɔ tile 3 kɔnɔna la mais f'an ka bɔ walahi an y'a yira ala la masa min bɛ sanfɛ ka fɛn bɛɛ filɛ n bɛ ka min fɔ don dɔ n bɛ ɲininka a la i bɛ kɛ ka dogo don dɔ k'a bɛ ɲininka anw kan dɔn kibaruya la masa in b'a ɲininka don dɔ a ka sabali jɔ fɛn bɛɛ da fɛn ye dɛ a ka sabali anw tɛ kuma fɛ an ye wolomuso don an b'an denw de nɔfɛ yan nɔ an b'an furukɛw nɔfɛ yan n'an cɛw bɔra su an bɛ b'u kɔ n'an bɔra tile an bɛ b'u kɔ a bɛ yafa ma kuma diyara salamu aleykum n'a sera i Tarawele kumakan in bɛɛ lajɛlen jidilen don ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an y'o de fɔ maa tɛ dɔ ka so ci k'i bɛn'o kɛ ka dɔ dɛmɛ maa si ma wusa maa si ye malidenya la ala ka hakili ɲuman di faamaw ma an bɛ kuma di Abudulayi Makan Keyita kɛnɛ b'i bolo i bɛ se ka dakuruɲɛ dɔ fara fɔli ninnu kan i Keyita. Auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim an balima fɛn o fɛn nana an bɛ foli k'a bɛɛ an nana min na ala k'a kɛ hɛrɛ ye an nana laɲini min na ala ka laɲini sabati an bɛ kɛnɛ min kan nin tɛ siranko ye boliko tɛ ngalonmakɛra yɔrɔ ko tɛ an ye malidenw de ye komi maliden to an ye fasodenw de ye komi fasoden to n b'a fɛ ɲini jama fɔ k'u hakɛ to dɔɔni parce que n b'a fɛ ka kuma minnu fɔ a bɛ janya dɔɔni logement o y'a fɔ tuma min na k'u bɛna logement sociaux di yan mankan wulilen a fɔra k'u ye yan déclaration d'utilité publique kɛ yan ko ka yɔrɔ di mɔgɔw ma yan jama wulila o ko fɛn o fɛn mɔgɔ mɔgɔ sigira yan sɔsɔrɔbugu tɛ koyi morcellement de kɛra ni min ma kɛ commandant fɛ o kɛra maire fɛ a wagati an ye lettre sɛbɛn ka ci procureur ma ka ci médiateur ni fɛnw ma u ye commission dɔ bila en place o commission tun bɛ parce que ko n'a ma ɲɛ commandant ye yɔrɔ di k'a sɔrɔ a dun déclarera l'utilité publique la ko donc mɔgɔw dun y'a san cogo di ma ka sigi donc a waati la collectivité mɔgɔw tun ye commission dɔ bila yan n'a hakili b'a la babi tun bɛ a commission ɲɛfila la olu to papier recensé la ka na lajɛ parce que a tun fɔra ko k'a lajɛ n'a sɔrɔla tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ la ko mɔgɔ minnu nana u sigira sigiyɔrɔ de kama yan k'a fɔ u sigira k'a fɔ k'u b'a kɛ so de ye bon k'u bɛna ka na sow de jɔ parce que a wagati la hakilima dɔw tun b'a kɔ la k'a lajɛ ko n'a sɔrɔla yɔrɔ nin falen don n'a sɔrɔla jama bɛ yen donc k'a lajɛ olu bɛ se ka sigi cogo min na sigicogo ɲuman na k'a sɔrɔ a ma kɛ yɔrɔ ti ye ko k'a bila o tun ye commission in bila kun ye nka ka commission in tɔ la recensement na dara ye mɔgɔw bila ka na yan ka don yɔrɔ la ka yɔrɔw ci k'ale to ministère la donc o commission ko banna ten hali n'aw taara collectivité l'administration territoriale la aw bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman ka lettre copie bɛ yen o commission sɔn sɔrɔ la mais aw ka min dɔ faamu ni Mali tɛ ne yɛrɛ kalan kɛ donc ingénieur diplôme 2 bɛ n bolo mais an b'a ye Mali dɔrɔn de la ko Mali kalankɛlaw n'i taara Chine n'i taara Amérique n'i taara fɛn o fɛn u bɛ taa fɔ nin ye ɲinɛ dɔ de ka baara ye nin siraba in filɛ nin ye kalankɛla dɔ de ta ye nin ye nin dɔgɔtɔrɔso bɛ nin ye dɔgɔtɔrɔya dɔ ye olu ye fasojɔlaw de ye mais Mali la yan ne bɛ n yɛrɛ ɲininka an ingénieur an assisteur an administrateur an juge an ka kalan fasojɔ don wa ou bien faso ti don an ka ɲi ka n yɛrɛ ɲininka nin an ka ɲi ka nin yɛrɛ ɲininka nin na ko ne ma ye dugukolo fan si kan n bɛ jamana yɔrɔ si tɛ yen ko ne y'a yɔrɔ min na ko vous déclarez ka yɔrɔ dɔ ta ko déclaration d'utilité publique o kɔrɔ ko faso mako jɔra la a bɛna kɛ jama bɛɛ niyɔrɔ ye ça veut dire que an bɛ yɔrɔ min na n'a ma ɲɛ k'a tun bɛ minɛ na k'a fɔ an kana se yan tuguni ça veut dire que o tɛna kɛ siso ye tuguni dɛ n hakili ma baara dɔn quoi o kɔrɔ a bɛna kɛ yɔrɔ dɔ de bɛɛ mako bɛ ɲɛ yɔrɔ min na balontan terrain centre nucléaire c'est à dire que dɔgɔtɔrɔsoba nka hakili ma don ko e bɛ so jɔ ka di mɔgɔ dɔ de ma se tɛ mɔgɔ min ye k'e bɛ ka taa so jɔ k'o dɔ ma donc min sera k'i tiriki tɔrɔ ka yɔrɔ nin dɔ jɔ k'e b'o ci k'o boso la ka na so ji dɔ ma min se tɛ min ye est ce que o bɛ dɔn hakili dɔ maa dɔ kunna est ce que o bɛ dɔn kalankɛla dɔ kun ma alimadenw i ye kuranɛ kalan o i ye bibulu kalan o
i ye doctorat kalan ne ko i saba kalan ne kɛ kalan o kalan n'a m'i nafa a m'i faso nafa i ka kalan fu de don o kama an ko an tɛ kɛlɛ kɛ mais n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna dɔrɔn aw k'a faamu parce que dɔ kuma dɔw fɛ yan logement social ko tɛ an bɛ yɔrɔ min na yan n'o ye Djiko ka yɔrɔ nin ye don dɔw ye ne wele a ko ne dɔgɔnin ka so filɛ yen k'u bɛna ci ne bolila wula fɛ ka na entrepreneur dɔ sɔrɔ ye entrepreneur ni a tigi kɛlen a tɔgɔ kɛnɛ ko Ayidara ne y'a ɲininka n ko mais aw bɛna n ka yɔrɔ ci k'aw bɛna mun kɛ ko gouvernement de ye baara d'a ma k'a kana so jɔ ne ko n ko bon n b'a fɛ i ka OS yira n na min y'a to donc ni bɛna baara kɛ a bɛ ni n jɔyɔrɔ nin cɛ a cɛ ko de ma ko OS ye mun ye sebe bi yan a don minnu bɛ n dɔn yan an taara siniwaw ka basi kɔnɔ ne ko gendarmekɛ ma n ko n ye don dɔ sɔrɔ a b'a fɛ ka na n ka yɔrɔ jɔ a ko gouvernement y'a bila ka na yɔrɔ jɔ bon pour que ne k'a dɔn gouvernement t'a dɔn a ye ka OS yɛrɛ na ne OS yɛrɛ ne la a bɔra service na ne bɛ taa yen komi ne yɛrɛ ye mɔgɔ kalan na n yɛrɛ bɛ baara kɛ fonction publique la ne bɛ tɛmɛ o sira min fɛ ne b'o sira dɔn mais a ko ne ma ko OS ye mun ye sebe min tun bɛ a don a dɔgɔna gendarme ka dɔgɔ Mali gendarme na bi quoi a ko ne ma ko Keyita ko n'a ko k'a tɛ OS dɔn ko n'i ka kisɛ banna i bɛna dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo n b'a tɔ d'i ma donc o don ne y'a f'u ɲɛna n ko bon n taara baarakɛla dɔw sɔrɔ u bɛ dingɛsen na nka aw bɔra faso la k'aw bɛna tilemakɛ la aw bɛna wari dɔ ɲini ka taa ka t'aw ka denbayaw ɲinan nka walayi sini ni ne y'aw sɔrɔ yan sini ne t'a dɔn min bɛ kɛ nka donso bɛ ka mugu ci wɔlɔ la cogo min na n b'a wɔlɔ faga yan sini ni Ala sɔnna ma donc depuis o don fo bi u ma se yɔrɔ nin na fɔlɔ mais an ye boli caman kɛ ka don o caman kɔnɔ ka na ko ka yɔrɔ t'an bolo Bacili tun ko a waati la ko wayi ko logement social sera yɔrɔ min ma k'u b'a dan ye ko k'a lajɛ ko sira mana bɔ yɔrɔ minnu na ko dɔw ko olu kɔni bɛ sira bɛ tɛmɛ o fɛ nka ni sira ma se yɔrɔ minnu ma olu bɛ to yen mais n'a y'a lajɛ yɛrɛ kɛ ni siraba min bɔra a ye mɔgɔ caman ka so ci o n'est-ce pas nka a taa sira nin lajɛ bani nka a taara jɔ dɔ ka kuru da la so t'a kɔnɔ fusi kuru gansan dɔrɔn don mais pour que a sira in ma kuru in ci o b'a yira malidenw tɛ kelen ye ni se bɛ mɔgɔ min ye e sɔbɛ dɔnnen don ni se tɛ mɔgɔ min ye e sɔbɛ dɔnnen tɛ donc ne bɛ min fɔ an balimaw ye asibali kɛnɛ nin kan an bɛɛ nana an bɛɛ ŋaniya ye kelen ye an bɛ se ka to an sigiyɔrɔ la cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye a ma kɛ woyo ye an tɛna président danga an tɛna député danga an tɛna mɔgɔ wɛrɛ danga mɛ o kɛlen ka da la k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ i ye min kɛ bi sini i ko kuma b'i kɔ an ye président dɔw ye yan u y'u se bɛɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan nka bi olu yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ ɲini bi ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ ɲini o la donc mɔgɔ kelen tile tɛ diɲɛ ban an b'a ɲini i bɛ k'a fɛ n'a sɔrɔla a t'a kalama a nana yan visite la yan ko u bɛ ka atelier minnu dɔn ko sɛsulu dɔn bon ne yɛrɛ kun don ne kun kan ko janga président n ka commencé ka mɔgɔ sɛbɛn ta donc a nana a ko sɛsulu dɔn donc ne nana ne y'a sɔrɔ sɛsulu bɛ ka jɔ ko mɔgɔ bɛ da kɔnɔ i ka ɲi ka mun kɛ i t'a fɔ a ye sɛsulu falen ka kɛ mɔgɔ siyɔrɔso ye nka kuma dan yɔrɔ ma donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ma ɲanama tɛ donc a min dɔn an b'a ɲini aw fɛ kɛlɛ tɛ kɔyɔ tɛ an ka jamana in kɔnɔ yan minnu ye binkani kɛ diinɛmɔgɔw bilal'olu ɲɛ députéw bilal'olu ɲɛ ka taa kuma faama fɛ a y'olu hakɛ d'olu ma hali minnu y'an halala jɔ an ma mɔgɔ si ma sigi yan ni commandant ma lettre d'i ma ou bien maire ma lettre d'i ma n y'a fɔ Bacili ɲɛna don dɔ la an ka sigi kuma la n ko Bacili e bɛ jamaw ɲɛfɛ bi mɔgɔ caman b'i nɔfɛ nka n bɛ kuma kelen dɔrɔn de fɔ min bɛ an dabali ban dɔɔni ni an yɔrɔ déclaré d'utilité publique a kɛra journal dɔ de kɔnɔ aw bɛ Mali mɔgɔ min bɛ kalan Mali la hali minnu yɛrɛ kalan na jɔnni bɛ journal kɔnɔna lajɛ tile kɔnɔ mais a bɛ yɔrɔ min na n'aw tun ye panobaw kɛ yen k'a yɔrɔ bɛɛ lamunumunu k'a fɔ nin yɔrɔ dɔ ye a déclaration d'utilité publique dun don est ce que mɔgɔ bɛ jɔ yen nka mɔgɔ ma jɔ yen mais aw ko
ko an ka population ko ni mairie mɔgɔw nana n'u ye min fɔ an ye k'an ka sɔn o ma ko o ye jamana ta ye ko ni commandant nana k'olu ye an ka gouvernement ka représentant ye k'an ka sɔn olu ma mais commandant ye papier minnu d'an ma n'aw yɛrɛ ko k'o papier ye nkalon ye aw ye mun fɔ aw ka ma sisan k'an kana da an ka commandant na n'u nana min fɔ an ye an kana da o la donc o kɔrɔ aw yɛrɛ bɛna population bila ka incisive min kɛ dɔ la ça veut dire an tɛ da faama si la donc n'o kɛra tuguni aw yɛrɛ bɛ tila tuguni ka na delili kɛ ko an ka tugu faamaw kɔ donc yan'a ka s'o ma faama minnu ye papier d'an ma k'an ka sigi yan aw ye mun kɛ maire ninnu na dɛ aw ye mun kɛ commandant ninnu na dɛ depuis a kuma daminɛ an b'olu sigi ka sanction ye donc ka kuma surunya kɛlɛ tɛ oyo tɛ bureau bɛ yan an n'a ɲini hali bi parce que mali la fana o ka c'u bolo ka k'an tun t'a kalama ɲɛmɔgɔ minnu bɛ assemblée wo au conseil islamique wo an t'a la sekɔrɔ ma dɛ mɛ ka tila tuguni ka sigi u fɛ yen u yɛrɛ ka na u kana so minnu jɔlen bɛ yan u k'olu lajɛ a tɛ bugu minnu jɔlen bɛ yan u k'olu lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ ala dɔn u bɛ ala kira dɔn u bɛ siran ala ɲɛ u b'a dɔn ko sagakunu ye tiɲɛ ye ni mɔgɔ bɛ se ka nunso dɔ ci k'i b'a tɛ bugu sɛsulu ni jɔ ye o jaabi b'u yɛrɛ bolo salamu aleykum ayiwa an b'i fo i Keyita nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Keyita ala k'a ka tiɲɛ fɔ kɔrɔ ye Salifu Keyita kɔfɛ Abudulayi Makan Keyita a bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ye parce que balimaya t'a la foyi t'a la ni min tɛ tiɲɛ o ka fɔ o tigi ye a bɛ fili la a ka fɔ a ye ayiwa an bɛ fɛɛrɛ kɛ nin waati in na n b'a dɔn a ye faamuya sɔrɔ Adama Kulubali ale ye ka dɔn président ka nɔgɔnda ye karamɔgɔ fana bɛ nalen n'o ye ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Banjugu Dunbuya kibaruya sera a ma k'a fɔ k'a bɛ sira fɛ a bɛ se a tɛmɛ bilen yanni o cɛ an ka Adama bisimila Adama Kulubali i Kulubali. bɛɛ lajɛlen fo maa maa se bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ wale kuma caman fɔla an sigiyɔrɔ la ne ta kuma dafa kuma don tɛ kuma bɛɛ fɔla kɛnɛma k'a ban wa m'o fɔ logement social ko tɛ logement social ko tɛ k'a ka hakɛ to k'an karamɔgɔ Alhaji Banjugu Dunbuya k'a kun bɔla ayiwa a ye Banjugu Dunbuya kunbɛn Seko Banjugu Dunbuya a b'a kunbɛn a ye tɛgɛrɛ fɔ Dunbuya Banjugu Dunbuya karamɔgɔ Banjugu Dunbuya bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɔ a bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ k'a kunbɛn kosɛbɛ an bɛ Seko fɔ k'a Dunbuya a bɛ bisimila Dunbuya n b'a dɔn a ye nin faamuya kosɛbɛ ni de ye karamɔgɔya ye ka wuli k'i jɔ jamanadenw kunkolo la a bɛ bisimila i Dunbuya merci beaucoup ayiwa an bɛ continuer an bɛ continuer komi karamɔgɔ bisimila la Banjugu Dunbuya a bisimila la a diyara n ye a ka wuli ka jɔ n b'a dɔn a bɛnna bɛɛ lajɛlen ma ka se nin kɛnɛ kɔnɔ yan a y'a sɔrɔ yɔrɔ min na an bɛ taa yen nɔ fɛn min ye président ka nɔgɔnda ye Adama Kulubali ale bɛ continuer n'a ka kuma ye. boliboli la ka danaya da kan ka tugu an kɔ an fana ka kan cɛkɛ ni aw ka dɛmɛ n'an b'a lase bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n'i y'a mɛn ɲɛma kɔma don ni an y'a ci bila aw ma ɛri o ɛri su fara tile kan a kan tulo ma kɛ bari i n'a fɔ ne ka président fana ka fɔ ko an sera yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka taa laban ye boli ye dɔ kɛla a se bɛ yɔrɔ min ma an fana tɛna an bolo kuraje ka sigi k'o lajɛ n'o nana sigi ka fɔ o ye damu ye dɔ kɛla o la nka n'o ma jɛ n'o ye a kan ka kɛ mun ye a bɛ k'o ye o la n bɛ ci lase bɛɛ lajɛlen ma maa maa ka numero to groupe sanfɛ o bɛɛ ka gɛrɛ an ka information na k'i ka groupe ajouté i ka numéro ajouté groupe sanfɛ su fara tile kan a ka hakili to a ka connexion na n'a ye message sɔrɔ bɛɛ lajɛlen a ka wuli k'a kunda tabakɔrɔ kan o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ kuma na hakɛto b'o kan salala rasul
aye tɛgɛrɛ fɔ Arama Kulubali ye an b'a fɔ caméraman ka segin kɔfɛ dɔɔni a bɛna fɔ an bɛ ka taa dɔɔni n'an sera fɔ bafulu kɔnɔ sisan a la limite des choses mankan bɛ caya kosɛbɛ ba dɔ e ni faamu jeliba ayiwa ne bi yan i gɛrɛ na a ye taga ni di jeliba ma la i ni b'a yɛrɛ fali bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم سلام وانيا دمه ديني اوفده انيا دمه ديني اوفه kuma ɲuman fɔ ko kelen a bɛ bisa kuma sidɔn fali fɔ fɔkɔtan ye an bɛ dɛmɛ de ɲini aw fɛ ala yɛrɛ de kama koyi an yɛrɛw de kungo don an yɛrɛw de kungo don a y'an dɛmɛ halisa a y'an dɛmɛ halisa an ye weleli kɛ dɔ kɔni kɛra balan kɔnɔ mɛ halisa ayiwa balan a ma fa ba dɛ an bɛ fɛ ka fɛn yɛrɛ de sa kɔni parce que a tɛ ɲɛ cogo si kan a fɛn ɲuman bila balan in kɔnɔ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ taa ci la u bɛ taa fɛn dɔ de la n'i y'a ye mɔgɔw bɛ sigi fɛn dɔ bɛ sigi u kunna hali baji minnu filɛ nin ye a bɛɛ don yɛrɛ de n'an ye mɔgɔw bila an ɲɛ an k'a dɔn k'a fɔ an kɔfɛ mɔgɔw an fana k'a lajɛ k'a fɔ ko mɔgɔ b'an ɲɛ a bɛ kɔfɛ mɔgɔw fana a bɛ ɲɛfɛ mɔgɔw a bɛ hakili ɲuman d'u ma fi sabilillahi ala yɛrɛ de kama an ka tisa sigilen bɛ yan wa an ka tisa sigilen bɛ yan an y'a lajɛ halisa dɛ mɔgɔ maa ma dɛmɛ kɛ u ka dɛmɛ kɛ u ka dɛmɛ ɲini an fɛ ala yɛrɛ de an bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ ala ni ala kira yɛrɛ de kama quoi n balan bi yan halisa ala sababu bonya bala silama ani cani baraje ok an b'i fo jeliba ni diyara n ye an b'a fɔ caméraman k'an ka dɔn yɛlɛma ɲɛma kɔrɔ yan an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn kulu kun jamana de ye fuga ye o tɛ wa n'o kɛra an bɛ ka fan dɔ ta an ka fan fila bɛɛ lajɛlen ta n b'a dɔn a ye faamuya jɔnjɔn sɔrɔ a la hali bi an bɛ to kɛnɛ kɔnɔna na fɛn min ye Abudulayi Danbele ye ale bɛ gɛrɛ an na nin waati in na kuma min bɛ k'a lase Abudulayi Danbele ale kana a ka fɔta fɔ. Oui, Abdoulaye Danbele bi awa. Ok, merci Danbele. Il se ka layi, an ma ɲɔgɔn faamu dɛ. Abdoulaye. Voilà. Jama silamɛ, salamu alaikum. N ka fɔli bɛ jama bɛɛ lajɛlen komi an ka président yɛrɛ wulila ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ a n'a ka danga u tilala kuma bɛɛ lajɛlen na ne kɔni b'a dɔn i y'a faamu kuma nin ye kuma kelen pe de président mana weleli kɛ jama ma su n'a ye weleli kɛ jama ma tile bɛɛ k'a ka wele jaabi parce que komi déjà kuma na yɛrɛ y'a fɔ ko a donna yɔrɔ bɛɛ a sera yɔrɔ bɛɛ kabini an tɛ bugu biriki fɔlɔ bɛ da ɲamana ni tabakɔrɔ cɛ don min na ne Abdoulaye bɛ a présidence la a jɔra forotigi si ka compensation ma d'a ma tabakɔrɔ dugukolo kan o don an bɔra yɛrɛ min na yan mɔgɔw dɔw y'u yɛrɛ déclaré k'olu ka foro ma récompensé a ko bɛɛ récompensera o kɔfɛ ATT ka tile waati la komi o don n y'a fɔ n ka kuma na yan i y'a faamu tun ye yɔrɔ in délimité k'a da 30 mètres ni yɔrɔ de ma o kɔfɛ k'a bɔ 30 mètres ni yɔrɔ la ka na nin kɔnɔna na yan ka taa Tabakɔrɔ dugu kɔnɔ i y'a faamu gouvernement ka laɲini foyi t'a kɔnɔ agence mobiliw de bɛ wuli u bɛ na ka na yɔrɔ jɔ k'a kɛ ko ATT bugu ka forme ye u bɛ tila ka taa wari min na ne ni n ka patron an delila ka an ka avocat ci i y'a faamu ATT bugu logement soso ɲɛmɔgɔya bɛ maa min bolo a ko mɔgɔw de bɛ si olu ma ko foro b'olu bolo yan 5 hectares n'o y'a morcelé o bɛ sɔrɔ ka taga a wari minɛ olu fɛ yen donc an b'an ka président kɔ an b'a ka dangan kɔ n'a y'an wele Kayitake bɔra ka kuma min fɔ sisan o de don n'a u y'an wele su an k'u jaabi n'u y'an wele tile an k'u jaabi n'an ye maa o maa ye ka bɔ 30 mètres na kɔ ka taga Tabakɔrɔ dugu kɔnɔ ko i bɛ taa birikiden kelen bɔ maa ma ka sɔden kelen na hali a ka soubassement na an ka wuli an k'a tigi sɔbɛkɔrɔ ci n'an y'a di a tiɲɛ bɛ bange ala sago a sago sinon i y'a faamu komi i y'a faamu ɲɛmɔgɔ tɛ yen n'an ye san 10 kɛ a delili la a delili tɛ ban u y'a fɔ cogo min na an t'a kalama mais n'an ye dɔ gosi kɛnɛ nin kan yan u bɛ bɔ a kalama o senfɛ a kɛtɔ b'a ka
an b'i fɔ Abdoulaye Damele hali bi an bɛ to kɛnɛ kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min maa ti maa ka so ci k'i b'o di maa wɛrɛ ma jango dɛmɛso min tɔgɔ ko dɛmɛso logement sociaux ye ko ka dɔ dɛmɛ ye e bɛna dɔ ka du ci k'i bɛ dɔ dɛmɛ n'o ye a ka ca la a faamu man di nka hali bi an bɛ ko lamɛnbaaw ka laɲini kɔnɔna yanni an ka kuma di an ka karamɔgɔ ma ani an ka seko n'o ye Seko Banjugu Dunbuya ye an bɛ kuma ɲini an ka ko dilannaw fɛ fɛn min ye i ka dɔn an ka sɔrɔ k'o labɛnw sabati a bɛ seconde kelen di yan. Ok, Musa Yalikuye dɔgɔnɔ Musa Yalikuye an bɛ kɛnɛ di ale ma nin waati in na awɔ a ka kuma bɛrɛ bɛn a bɛ n'a fɔ ale yɛrɛ bɛ fɛn caman kalama ko la wa a bɛ gɛlɛya kɔnɔ Yalikuye nka n'an bɔra yan bi an b'a kɛ Mayiga ye o tɛ baasi ye ko di o tɛ baasi ye merci. Allo assalamu alaikum. Alhamdulillah assalamu alaikum jama ala ka an si hɛrɛ la cogo min na ala ka an si hɛrɛ la ala ka hamina ko bɛɛ nɔgɔya an bɛɛ ye hamina kelen ala ka bɛɛ nɔgɔya ayiwa ne b'a fɛ ka min fɔ kuma jan tɛ kuma caman tɛ bon sisan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn yan mais e ka dilan a kunkolo bɛ yan ne t'a dɔn n'a ne y'o fɔ da la k'a fɔ i dudenw dɔ ka kɔmɔ di donc an ka tabakɔrɔ tabakɔrɔdenw olu de bɛ ka kɛ bon n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka kɛ a preuve min bɛ ne bolo bon Useni Samake a dɔnbagaw bɛ yan filɛni de don donc ale de bɛ an ka ko sɛgɛsɛgɛ ka taa fɔ faamaw ye nin bɛ nin cogo la nin bɛ nin cogo la yan yɔrɔ ye faamaw de yan yɔrɔ ye fantanw de nin tigi bɛ se kuma la nin tigi tɛ se kuma la ale de bɛ ka o fɔ faamaw ye ka na an ka yɔrɔ ci bon ne b'o fɔ prévu la pourquoi donc ne ka yɔrɔ dɔ kira yan sisan a tɛ tɛmɛ tile 10 kan donc ne soit transmis tigɛ a kama a bɛ ka boli ka ne wele ko an ka négocier ne ko na an ka ɲɔgɔn ye a t'a fɛ ne ni ale ka ɲɔgɔn ye parce que a siranna ne ye min fɔ a ye téléphone na a b'a dɔn a siranna mais a ko a bɛ ne dɔn mais ne t'a dɔn a dɔnbagaw bɛ yan filɛni de don ne t'a sudurɔ parce que mɔgɔ min ye ne ka so ci a ma ne sudurɔ ne t'a sudurɔ diɲɛ na ala kana sudurɔ lakara parce que mɔgɔ min ye e ka siso ci ka masin ta ka bɔgɔ kɛ ka bɔn fo tabakɔrɔ ko a kɔ kɔfɛ o tigi ma ne sudurɔ dɛ a dɔnbagaw kan k'a sɔrɔ yan Useni Samake filɛni de don donc ale de ye an ka complice de donc on appelle quoi plaque bɛ yɔrɔ min na ne k'a yɔrɔ kilen de donc n'a an tigɛla ne bɛ min ɲini jama fɛ olu ka fɛn an ka ta ka bɔ yen nkalon don o bɛ nkalon de kan donc ala sago aw sago n bɛ na filanan dɔɔni min fara kan an k'a jija an ka faamaw minnu bɛ yen sandarmu donc olu fana ka hakili to an ka baara la olu de bɛ an tirikata kan n'o tɛ an yɔrɔ bɛ jɔ ka ban donc olu fana ala sago sago ka jija k'an libéré an k'an ka baara kɛ donc o fana ne ka kuma filanan de donc bon jama salamu alaikum donc ne ka bamanankan man di donc aw ye min faamu o de don salamu alaikum. Yalikuye alors an ye Yalikuye ka fɔta in bɛɛ lajɛlen faamu a ka fɔta in faamuyala kosɛbɛ a faamuyala an b'a faamu bosokɛ e de la bosokɛ ko k'ale ma foyi faamu dɔgɔnɔkɛ dɛ merci ayiwa an bɛ to a ko kan hali bi an ka karamɔgɔ an ka Seko Banjugu Dunbuya yanni an ka kuma d'ale ma fɛn min ye Isaka Bɛngali ye an bɛ fɛ président ale kana kuma damadɔ fɔ yanni an ka kuma di Banjugu Dunbuya ma président Bɛngali kɛnɛ b'i bolo a ye tɛgɛrɛ fɔ ka président kunbɛn président Bɛngali kuma filɛ. a ka dɔ ye a y'a place. jama ne ta ye kuma kuncɛ kuma ye yani an ka kuma di an karamɔgɔ ma komi caman fɔla mɔgɔw y'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min na il faut que bɛɛ ka faamuya an bɛ kɛnɛ min kan mɔgɔ ko kɛnɛ tɛ ni min y'a bila kun na ko mɔgɔ ko kɛnɛ don o bolo y'a jɛ dɔw ka kuma kɔnɔna na a y'a fɔ ko o ye yan déclaré d'utilité publique effectivement domaine minnu situation minnu déclaré
ulu kɔnɔna na donc yɔrɔ yɔrɔ ni qui est déclaré d'utilité publique sauter jɔ ko mɔgɔ ka siyɛnyɔrɔ la a bɛ se ka kɛ service de bɛɛ lajɛlen ka service i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na dɔgɔtɔrɔsobaw hôpitaux fɛn o fɛn kan ka k'a yɔrɔ la volontaire olu de bɛ se ka k'a kɔnɔ mɔgɔw diminen don aw kana mɔgɔw bila mɔgɔ minnu bɛna kɛnɛ kan olu ye cidenw de u tɛ caman kalama ko dɔ y'a fɔ kuma kɔnɔna na ko ni an ye min ye ko an b'o bugɔ ko ka ko dɔ kɛ o la an ma se o yɔrɔ la halisa an kokɔrɔ donnen don an bɛ fasi min na halisa an dɛmɛnen don halisa an lamɛnnen don disposition fɛn fɛn kan ka ta an bɛ ka o disposition ta ni a ma ɲɛ ko an kan ka cabinet de contacter cabinet d'avocats de contacter k'u bila ni kɛlɛ in na u bɛ kɛlɛ in kɛ an ɲɛ ma donc an ye disposition bɛɛ lajɛlen ta o côté la maaw ma ko o jɔrɔlen don ko in na halisa u ka to an kɔkɔrɔ an bɛrɛlen don waati bɛɛ lajɛlen na an bɛrɛlen don côté bɛɛ lajɛlen kan an ye stratégie bɛɛ lajɛlen adopté an y'a bɛɛ analysé an kan ka taa phase minnu fɛ pour que an ka taa o phase fɛ halisa an b'a fɔ mɔgɔw ye u k'u hakili sigi i y'i ka yɔrɔ san ni yɔrɔ ninnu papier ninnu yɛrɛ b'u kan ko ni yɔrɔ san ko kalo damadama de b'i bolo ka se fo san kelen san fila ma k'i ka bila en valeur mɔgɔw bɛ u ka yɔrɔ bila en valeur min kan ka kɛ o bɛ kɛ sinon ni yɔrɔ san i t'a bilalen to yen nɔ i bɛ baara dɔ de kɛ a la disposition minnu kan ka ta o disposition bɛ ta yɔrɔ déclaré d'utilité publique a bɛ se ka kɛ sira ye ni sira bɔra yɔrɔ min na a ko kan ka dilan cogo min na o bɛ dilan o cogo la en attendant mɔgɔw ta ye u ka so ye u kan ka baara min kɛ u ka so o b'o baara k'u ka so n bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ in na halisa an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka u bolo ta u dusu la u ka to an kɔ u ka to an kɔ ni an kɔ bɛ dɛsɛ wagati o wagati an b'a yir'u la k'a fɔ ko an dɛsɛra donc baara min kan ka k'o kɔfɛ kɛlɛ min kan ka k'o kɔfɛ anw yɛrɛ bɛ kɛ u ɲɛma o kɛlɛ la an tɛna ko dɔ daminɛ ka tila ka to kɔ an bɛ kɛ a ɲɛma à tout moment an ye disposition minnu ta mɔgɔ minnu bɛ an bolo an y'a fɔ an tɛmɛnen de don mɔgɔ mɔgɔ n'o bɛ k'an kokɔrɔ don nin ko in na n'i ye ko dɔ ta ka sɔrɔ i m'a dɔn bonya da o kan ou soit ni a kɛra position dɔ la a bɛ kɛlɛ k'i bolo donc halisa an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka bolo da o dusu la u ka to an kɔ a bɛ dilan cogo min na mesure talen don o côté la n bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ in na ka kuma di an karamɔgɔ ma an bɛ an karamɔgɔ bisimila. Applaudissez une fois de plus Magali, merci le président. Alors balimaw an yɛrɛ nin bɛɛ mɛn an bɛ k'a bɛɛ lajɛlen fɔ an yɛrɛ ka todunka jɛlen la nafa b'a la an bɛ wuli k'an jɔ k'an karamɔgɔ kunbɛn pour une fois de plus Banjugu Dunbiya Segu Banjugu Dunbiya ale ka don kɛnɛ kɔnɔ ka kuma ta an ka tɛgɛrɛ fɔ an ka Segu bisimila Dunbiya ale de bɛ wuli k'i jɔ ka fantan de b'o kungo la i Dunbiya vraiment ala k'i sara i ka wuli ka jɔ la. Ok, an bɛ taa k'o fɔ. An ka continuer. Segu Banjugu Dunbiya an ka kuma d'ale ma nin waati in na kuma galamani tigiw a y'aw gɛrɛ Segu Banjugu Dunbiya la. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على سيدنا محمد خير الرحمة سيد الكريم الفاضل الخاتم على سكن خام سكن وزافرون كلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك انك على كل شيء قدير وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la a fɔlɔ ni a laban ala k'an ye an bolo an bɛ fɛn min ɲini ala k'o nɔgɔya an bɛ siran fɛn min ye ala k'an kisi o ma an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn an k'a faamu diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala ye dilanlikɛla bila ye ala bɛ tiɲɛlikɛla bila ye ni sankolo kun tɛ dugukolo kun t'a dɔn k'ale bɛ dugu ma ni dugukolo kun tɛ sankolo yɛrɛ kun t'a dɔn k'ale bɛ sanfɛ pour que fɛn dɔ ka ɲɛ fo fɛn dɔ de ka tiɲɛ kuma jan tɛ ne bolo bi an bɛ fɛn min na fɔlɔ fo an k'a dɔn o de la u b'a fɔ ko afdal ilmu ilmul hali dɔnni bɛɛ la ɲuman ye yɛrɛ dɔn an ka an yɛrɛ dɔn k'an ka jamana dɔn
jamana ka réalité to ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an kunna k'u dɔn n bi kuma in adressé fɔlɔ n bi fɛn fɔlɔ min fɔ n bi kuma ni n yɛrɛ o tɛ maa si dala ne ye parce que hadamaden k'i yɛrɛ ta ye ala ka taa ya kɔfɛ o de la u b'a fɔ ko maa ta ye jɔ ye mɛ a kɔnɔ kilisi y'a halala ye an yɛrɛ kelen kelen na bɛɛ ka da i yɛrɛ la fɔlɔ an bɛ fɛn min na fɛn kuma bɛɛ ma kɛ ɲɛna mɛ fitinini min kɛra ɲɛna sisan n ye faamu dɔ sɔrɔ et puis an y'a ɲɛɲini n bɛ kuma in fɔlɔ jamanakuntigi la n'o ye IBK ye fɛn fɛn bɛ sen na IBK de bɛ sunɔgɔ la fɛn fila IBK t'a yɛrɛ kalama kelen walima mɔgɔw k'a ye gulɔ bila est ce que tiɲɛ don walima ala ye IBK yɛrɛ de jira Mali bila parce que ni IBK tun ka kɛ Mali président ye n'a kun sara ka sɔrɔ a ma présidenya sɔrɔ walahi mɔgɔw tun bɛ taa su ziyara ka taa dugawu k'a kaburu la ko walidu su filɛ a fɔlɔ IBK a bɛ fɔ a ma ko Alaji Ibrahim Bokar Keita k'a fɔ a ye ko alakira ko sallallahu alayhi wa sallam man ghasala falaysa minna maa ma ye silamɛw janfa i tɛ silamɛw dɔ ye maa ma ye silamɛw janfa i tɛ silamɛw dɔ ye wa IBK i bɛ yɔrɔ min bi bilahi i ye silamɛw janfa n'u bannen don k'a f'i ye kuma fɔlɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ Mali ɲɛmɔgɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali dugukolo kan k'a daminɛ fɔlɔ min b'an bɛɛ ɲɛma bi n'o ye Aseni Sɛki Siriki Sɔlɔlɔ Hayidara ye ka kuma in adressé a la a ka jɔ a jɔyɔrɔ la cogo min b'a kɔ o de ye ko fantanw ɲɛji jɔ cɛ b'a kun don kununko wa an tigi ma tigɛ a la dɛ a ka jɔ a jɔyɔrɔ la a ka tiɲɛ fɔ IBK ye an kana mɔgɔ Sɛki ne Hamaw ka den Mohamed Buye Hayidara aw de y'a fɔ an ye k'an k'an bɔ si IBK la en 2013 IBK y'o janfa ne de tun ye Sabati vice président ye en 2013 a bɛ fɔ don min ko ka tugu IBK kɔ ne démissionné la ka bɔ Sabati la o de la n ko maa dira n ko ne t'o la anw kan ka kɛ jamana basigibaa de Sabati kun de ye an ka kɛ arbitre ye mɔgɔ ti kɛ arbitre ye terrain kan ka tila ka kɛ o terrain kelen géré ye a fila tɛ se ka kɛ n ko donc anw ka taa ni ɲaami donna na an ka k'a ɲɛnabɔbaa ye mais non Mahamud Dicko ani an karamɔgɔ Buye olu de ka bolojɔ nana ɲɛsin IBK la o don maa minnu tɔgɔ bɛ disi la IBK kun tɛ o ale donna a la de ni ninnu ka bon ye kira ko man aana zaliman sallallahu alayhi maa ma ye maa dɔ dɛmɛ ka maa tɔɲɔ n'i ye tɔɲɔlikɛla dɛmɛ a ka tɔɲɔli bɛɛ de da i yɛrɛ kun wa n'i ye maa dɛmɛ nkalon kan ka maa dɛmɛ a ye tɔɲɔli kɛ n'a ye jurumi n ko jurumi sɔrɔ a kungo b'i da la wa ɲɛmɔgɔw aw minnu ye silamɛw bila ka IBK jira u la u ka a bila ɲɛfɛ IBK bɛna ɲɛfɛ don min ni silamɛ ɲɛmɔgɔ ninnu kun ka dɛmɛ tɛ hali Sabati bɛ wuli ka campagne daminɛ IBK ye don min walahi 2000 tɛ IBK bolo ka di Sabati an karamɔgɔ Buye de ye 20 bɔ a kun fɔlɔ ne nɛ tɛ maa ta ye koyi dɔw b'a fɔ non Banjugu ninnu ye jeliw ye kan'a fɔ ha a tɔ bɛ kɔfɛ o n'a ma ɲɛnabɔ n bɛ dɔ wɛrɛ fɔ o tuma na a ma kɛ n kɔfɛ a ma lakale n ye
a bɛɛ kɛra ɲɛna maa bɛɛ kalama donc o tuma na aw de ye IBK jira silamɛw la ni min jɔlen filɛ n'a ye sutura ala kana sutura général Amadou Aya Salogo a ye maa ci ne ma don min an ye kuma daminɛ de 18h fo 3h du matin ko ka IBK de kɛ président ye ko ne de bɛ k'a ko gɛlɛya sabati bolo ne de imposé ne de ko ka maa tɔgɔ fɔ moi la n ko non ne m'a fɔ IBK kana jɛn mais ne ko de maa tɔgɔ fɔ ka bɔ sabati ka kɛlɛ kan aya ko non Banjugu jamana in bɛ yɔrɔ min na tɛ se k'i IBK de ka ɲi ni IBK tɛ vraiment ɲɛ tɛ mɔgɔ la a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan olu minnu ye IBK sigi a sigira yɔrɔ min na a y'a de a y'a yɛrɛ kɛ wo la fɔlɔ k'ale dabɔ kuma bɛɛ lajɛlen na donc n bɛ fɛ k'a jira ala n'a sɔrɔla IBK kunkolo bi o kuma maajugu don n'a kunkolo bɛ yen bɛɛ bilahi maajugu don IBK tɛ fantan fɛ a ka tabiya ka o de jira anw na sɛbɛnni kɔnɔ IBK fa ka so tɛrɛ de don IBK ka so bɛ yɔrɔ min na ne ka so b'a ka so kɔfɛ sira dilan dɔ kɛrɛkɛrɛnin min cira IBK ka yɔrɔ la ATT ye maa bila u ye siraw dilan min kɛ yɔrɔ min cira IBK ka yɔrɔ la a y'i bolo ja o y'a wari d'a ma jamana de mago tun bɛ sira la jamana mago de tun bɛ sira la n'o ye laginɛ siraba in ye IBK ka so kɛrɛ kelen min taara a la a wari dira a ma e ma diɲɛ o kɔ ko ye jamana ta ye i ye Aminata de bila ka taa fantanw ka gwaw ni dahirimɛ ɲini yɔrɔw tiɲɛ gansan a fɛn o fɛn cira ni maa ma wari sɔrɔ ka t'i sigi maa wɛrɛ sigira a bɛɛ la o de caman taara damanda la fa donna a caman na parce que dusukasi fɛ a caman taara don jouer ni dɔɔni mais a y'a lajɛ IBK ko bi ko ka sigi ka kuma ɲini ni Yadi Agali ye ka sigi ka kuma ɲini ni Amadu Kofa ye mun n'a tɛ sigi ka kuma ɲini ni aw ye o kumana o kɔrɔ ye a y'a yɛrɛ kɛ cɛ ye a y'a yɛrɛ kɛ cɛ ye n y'a fɔ président ye o don la u y'a fɔ n ɲɛna ko dɔw nana yan k'o bɛna papier di ko musow ye kolongala ni nasusu kolow ni a tɔgɔ ye di songalaw ni mununanw ta ko ale donn'o ni ɲɔgɔn cɛ ko président n'i ye kojugu kɛ dɛ ko o kumana cɛw a ye taafe siri a ye kɔlɔsi di musow wallahi musow aw ni bɔ a barika n kalela ala la n bɛ min fɔ a ye an baw hey n b'o fɔ a bɛɛ ye koyi a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ jamana in na maa si ka hakɛ tɛ d'i ma Mali kɔnɔ i b'i ka hakɛ ɲini de maa ka hakɛ tɛ d'i ma dɛ kabi ala ye Mali dugukolo da maa si ka hakɛ ma d'i ma i bɛ hakɛ ɲini de wa yan y'aw halala de ye Mali dugukolo mana maa si ba ka kɔɲɔ min na ni mankan daminɛna ka Daramani Danbele de ka minisiriya la an taara Dara fɛ an n'a ye kuma kɛ n ko Dara ma don la commission mɔgɔw bɛ yan n ko Dara i bɛ siège min kɛ don dɔ i bɛna bɔ yan koyi a ye fantanw to ko sigi Dara don dɔ i bɛ bɔ yen Dara ma bɔ yen Bacili nana o ma bɔ yen yan Ousmane Kone nana o ma bɔ yen yan mais o kuma na o IBK fɛn min ye san danko ye e yɛrɛ ye san 6 kɛ i b'a 7 la i tɔ ye san 3 ye i b'i mun bɔ ko sa ka taa hey silamɛw maliyɛnw tabakɔrɔkaw cɛ wari tɛ nana k'a bɛna s'aw ka yɔrɔ ma n'aw ko aw sɛbɛ ka dɔn a y'a jira ko yan tɛ maa fata ye yan tɛ maa fata ye a y'a to a dɔn hey min bɛ se min na a y'a kɛ o de la n ko kuma daminɛ la n ko n tɛ ka kuma ni maa bɛɛ n tɛ ka kuma ni commissionnaire ye ko commission bɛ wuli k'i ɲininka n ka ko la ko Banjugu ye nin fɔ an n'a bɛn kan ni maa si bɛn kan dɛ min bɛ n kɔnɔ n b'o de fɔ ni maa bɛ ɲininka i bɛ n yɛrɛ de ɲininka wa n b'a fɔ n ye maliyɛn de ye maa si tɛ ne ni maliyɛnya cɛ
Ibeka ka malien man koro ni ne tai Bubu Sise ka malien man koro ni ne tai Ministry mi me ka malien man koro ni ne tai Mali du ko le yam betadi o ha ho jama tere wa be mi fa ya yere ke cheri chete nana ni boye be kola muna commission mo ga minu mbia minu ya do kana kubi na papier de we commission wele ko seri ko nyine ga kanje fo le ko ya okay bo jafa ministry le do aka ma mo fo yi ibe ka be fe ka guerre de déclencher au nachi anaka Bubu Sise mo fo yi aka bo o kalaba muna Naba labe aya labe Naba labe aya labe Nata labe aya labe Muna Aka yo tere Uya marché di maminu mabadwa Wallahi ni ibeka Natu sara make president Nere kume so kata kaburu ya Me ala ya dode kwa tafa na ma lebu dira maula Parce que ibeka fora fama o fama ko ayi wodia wa ala koko wo mi bala ka ta ye fa na ma wodia yoro marché tale do kadi ma mi no ma génie militaire sur la souka yoro du kolo sur la souka entreprise ko di ko yolo ma mi abado wala sanna ka yoro be ci domi police u de bitel blaka ta ma to ka yoro la koli kama shi un blaka ci yake wala ma gardu bi blakata yoro ko di auta to yede ademe sorla suka entreprise ma wala sanabi ci domi sorla 6 minu sorla se hakemi mata norla minu ndesara ka kufa kele minu ndesara ka moti mara mire ka ke mali trai olu de sule do olu de be ka blaka na aulaya me ibeka ike mi ngala ma nyo de fiye wali ma fara yana ngo billahi gongo wulila chama gongo chama taraki to wo ya gongo bitadi Nafai wa memi vai taba ko khaw abeni ni Allah Ta'ala che nemi mi ka kafai nemi mi ka kafai dogoli tede nemi mi ka nemi jole file ne rep se ka minute la ne rep se ka minute place mi se ka kla mi se ka place dogoli teo ibi mi do de do bon memi vai ni ibeka na ka maunu desara kata moti erezo sécurisé ko bi na tabakoro de mine ni ala sona ma ne ere la beledo ne ere na nga base sigia donc oui man dole mi na nga base sigia no kera nyela le négocier parce que quoi il est comme il est capable de négociation dans ce moment où il est premier ministre il y a situation phénomène comme je me retrouve il y a un temps où il fait une gomme où il minka wini katinya na yoroka où il na ya kana yoro la je ayo yeminga yema nuwe ako akwa ya jija akasira ubo jini go rubino kura to e disira ka soro mais ni so minu jole fle ni bete jo aw milama ni bete ka autorité yila mahamada aya yemi Bubu Sise sigile ma anye ma wuli kata sama Bubu sigile makalo fla soro bubu ko kabachi asigi makalo fla soro ko kabachi bo awka kele yakado ka fo politique mo ko ka kele ba du ko uyele dama ni nyonje problème misami sede minumbe uyele dama ni nyonje memone boni na ningo ni minya ne ba kye ningo ni minya ne ba kye ningo ni minya ne ba kye o wona de ba fe o wo de ba fe ka wo fanda o memi fa yi tabakoro kawo ni cheche tesira tugungo ami ko ma jito di fari o kataka sira ma fa ye misega ka wallahi billahi nkuma kokoro mi ni bi se mina aya nyire che wonte nana kwa bi na biriki dengelen kariya hey wa mo fa ye mama sara ni gola yesi yushudi o jelelo wallahi Seydou Souye madama dodi mogo mi fagara a halala nofe man na ka bi bi ka halala nofe iya fa kafiri sara hay e bi police o sorna so gendarme ibe ka bi na aw mino nege ko ba o bila kana ya aw yogo mino sara forola
olu muso olu denw caman de bi yan n'a sera yan ma walahi aw tɔɲɔgɔn minnu i bɛ ka ni min sara sɔrɔdasi minnu sara nord la kɔrɔn fɛ n'i taara drapeau fɛnsɛ ka taa kasi olu sugu kunna olu musow de bi yan e bɛ se ka taa kasi cɛ sugu kunna ka tila ka dɔn muso gɛn k'o bila kɛnɛ ma o tɛ nafigiya kasi ye o ye nafigiya kasi ye ha est-ce que o ye faso kanu ye o ye hinɛ kasi ye maa min bɛ hinɛ maa min bɛ miiri k'i ye silamɛ hali n'i tɛ silamɛ yɛrɛ ye maa jumɛn bɛ se ka nin yɔrɔ ninnu ye k'i bɛna fɔ k'i bɛ ci ni ŋaniya da hali n'i sigura la i b'a ko nkalon bon n bɛ min fɔ a y'a yɛrɛ kɛ cɛ ye kuma ko dala surunya la président a y'a yɛrɛ kɛ cɛ ye o de la n ko alimami ka na ni kuranɛ alimami kuranɛ nana wa parce que mali problème ye min ye ni ko kɛra bɛɛ bɛ mankanba de ci mɛ n'a sera ko kɛ yɔrɔ ma bɛɛ bɛ kɛ ɲinɛ ye ka don wo kɔnɔ minnu ye cɛ ye hey minnu ye cɛ ye n'u dan bɛ u yɛrɛ la n'u dan bɛ u ba sinji la namara tɛ minnu ka maliyɛnya la minnu dan b'a la k'u y'u fa di n'u dan b'a la ko maa tɛ u ni maliyɛnya cɛ n'u dalen don a la hey n bɛ min fɔ a ye kuranɛ filɛ nin ye a y'a kale kuranɛ la k'a fɔ an labɛnnen don an ni bɛ pɛrɛlen don
kale kɛra kuranɛ na kuranɛ tɛ fɛn gansan a y'aw mande a bɛ kɛ to yen de a y'aw mande a ye kuranɛ tɛ fɛn gansan ye an tɛ banaw kɔ an tɛ fitinɛ kɔ tasuma wulilen jamana in na tasuma wulilen don yɔrɔ minnu na anw bɛ ka ɲini k'o fa kɔsa in na anw bɔra Mopti pour que fitinɛ min bɛ a bɛ se ka ban anw sago tɛ fitinɛ wɛrɛ ka wuli an yɛrɛ fɛ yan mais bamananw ko maa min b'a fɛ k'i bin ne ye n'i talon na n'i dana talon ma ale sago ma sɔrɔ faama jugu minnu bɛ yen n'o kale k'a de ye tɔɔrɔ fanda tɛ hɛrɛ sɔrɔ jamana in na o faama jugu minnu kale k'an ye o ye anw fɛnɛ labɛnnen don an disi dalen don o disi la wa an b'a dɔn anw kɔ sɛbɛlen bɛ Ala la sisan walahi bilahi talahi u tɛ s'an ma n kalela Ala la walahi bilahi talahi i bɛ ka tɛ s'an ma Boubou Cissé tɛ se an na u ka gouvernement tɛ se an na wallahi madama an yɛrɛ y'an bolo to ɲɔgɔn bolo wa an b'a ɲini Ala fɛ Ala an ye nin fɔ an sɛbɛlen bɛ e de la Ala an ye nin fɔ an sɛbɛlen bɛ e de la Ala an ye nin fɔ an sɛbɛlen bɛ e de la Ala an b'i deli Ala an bɛ segin k'i deli Ala an bɛ segin k'i deli Aburata wulila alkhaba nɔfɛ k'a b'a ci e Ala de donna a n'a cɛ Ala an b'a ɲini fɛ i bɛ ka n'a dɛmɛ ɲɔgɔn n'a kanu ɲɔgɔn kelen o kelen dogolen ni bangini n'u k'ale k'a ye k'u bɛ yan ci Ala an y'a ɲini i fɛ Ala a kelen kelen bɛɛ halaki Ala a kelen kelen bɛɛ halaki Ala a kelen kelen bɛɛ halaki an bɛna Fatiha ɲɛ kelen ni kan Fatiha ɲɛ kelen ni moriw bɛ yan u b'a dɔn a bɛɛ b'a bolo biri a kinibolo ɲɛ la kinibolo ɲɛ bɛɛ b'i bolo biri o la Allahu akbar kinibolo ɲɛ a bɛɛ b'a bolo biri a kinibolo ɲɛ la ka numanbolo ɲɛ yɛlɛ an bɛ Fatiha kalan ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen n'an ye Fatiha kalan ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen n y'a fɔ yan o fɔlɔ ta la n ko n'u ye k'u bɛ yan ci Ala ka kungo wiliw da la n'u m'u ɲina yan kɔ ka b'o kɛra a ye jamana lafiyalen ye ko ma wiliw da la wa a y'a sigi k'a lajɛ bi ne tɛ jɔ ale ka da la ala n tɛ jɔ ale ka da la wa n b'o de ɲini aw fɛ maa o maa nana n bɛ segin a kan n b'a fɔ n bɛ segin a kan n ma nimisa pour que a kana kɛ dɔ ɲɛna ko n da tilara n na n bɛ segin a kan maa o maa nana ko a bɛna yɔrɔ ci yan denmisɛnninw a ye buteli ɲini a ye cɛncɛn k'a kɔnɔ a ka essence san k'a bila a ka buteli mɔɲɔ k'o kɛ verre kɔnɔ buteli kɔnɔ ni n'a kɛra o y'a dan ma bɔ mun ye ka finikolo sɔrɔ a la ni min sera ka maa kelen fa i ye kafiri fa wa n'a daminɛna maa ka n'i kɔdɔn dɛ maa ka n'i kɔdɔn dɛ walahi maa ka n'i kɔdɔn ni min mɔkɛ ka donso marifa kɔrɔbaw ka dugu la a ye si bila k'a wele ka na ni min fa ka donso marifa kɔrɔbɛ a ye na n'a ye min bɛ se min na bɛɛ ka na n'i ta ye wa hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ni Ala sɔnna a ma aw bɛ négocier komi Yadi ma négocier fɔlɔ a bɛ ka ɲini Amadu Kufa ma négocier fɔlɔ a bɛ ka laɲini ni Ala sɔnna a ma aw ta fana bɛna daminɛ ni Ala sɔnna a ma ne ni aw ta bɛ daminɛ an b'an ka base turu yan fini bɛ maa o maa na ni Ala sɔnna a ma an b'a interdit gendarmew bɛ yan policiw bɛ yan sɔrɔdasiw bɛ yan mais an b'a dɔn u jɔrɔlen don n'u sigi yɔrɔ n'u jɔ yɔrɔ n'u ka pɔsiw de u k'u yɛrɛ kɛ cɛ ye u k'u yɛrɛ kɛ cɛ ye n'u tɛ se k'u yɛrɛ kɛ cɛ ye terrain kan an bɛna interdit teni t'i ye sigida in na yan an b'a interdit teni t'i ye maa na sigida in na yan an b'a interdit maa ma hali ne ye tenitigi ye n'i bɛ sigida in na yan n'i bɛ na i bɛ forokiya don teni t'i la yan
sabu an bɛna an yɛrɛ ka teni de dilan n'a tɛmɛn'o kan an b'an yɛrɛ ka passeport dilan n'a tɛmɛn'o kan an yɛrɛ ka carte d'identité bɛ dilan sabu jamana in ko tɔ kɛ n bɛ o de ye IBK bɛ sɛbɛnni kɔrɔ ta anw bɛ yan ta ni Alahu Taala sɔnna a ma komi laɲini y'o de an b'o de fɛ Ala sɔnna a ma a bɛ kɛ ten Mali t'a ka ye Mali t'a anw ta ye an bɛɛ dama ka ha la a y'a ɲɛ kelen tugu a y'a kinifɛn ɲɛ tugu maa kana yɛlɛ dɛ n'i y'a yɛlɛ balawu min bɛna jigin IBK kan i bɛ dɔ sɔrɔ a la dɛ kabini kelen sabu n bɛna kɛ ni kɔnɔnajɛlenya de ye walahi n bɛna kɛ Ala an y'a sigi cogo min an b'o dɔn sa n b'a yɔrɔ dɔn n b'a gogoro yɔrɔ dɔn a ye Fatiha kalan a y'a kinifɛn ɲɛ tugu kinifɛn ɲɛ a y'o tugu a ka numafɛn ɲɛ yɛrɛ ni Ala sɔnna a ma a bɛna IBK i ta tiɲɛna o walahi IBK i halakitɔ de filɛ IBK ta de bɛna tiɲɛ k'a halaki k'a nagasi a n'a den lagalagatɔw bilahi o bɛɛ halakitɔ de filɛ a n'a musonin jugu ni Ami yɛrɛ ye maa ɲɛnama ye k'i ye denba ɲuman ye wallahi n'i ye denba ɲuman ye e tɛ se ka n'i sigi k'i muso ɲɔgɔn ɲɛji lajɛ ta siga t'a la wallahi ni Ami ye denba ɲuman ye wallahi tiɲɛ don denba ɲuman tɛ Karimu ni Buwa IBK bɛ ka aw ka nka aw IBK bɛna sa la tɛmɛ o IBK si tɔ man ca o IBK bɛ don makɔnɔ de la anw ni aw de bɛna malo sigi tɔ kɛ ɲɔgɔn kan yan anw ni aw a bɛ ka aw de ka seli gɛlɛya mɛ an b'a sali ka bɔ ɲɔgɔn ɲɛna yan a b'aw ɲɛna ko fanga y'aw halala de ta ni masaya de ye a b'aw ɲɛna ko masaya a ye taa Maka a ka taa Fahadu kaburu lajɛ olu minnu ta ye masaya yɛrɛ ye a ye taa Fahadu kaburu lajɛ a ye taa Hamdala ka taa Modibo Keyita dayɔrɔ lajɛ aw ta ye waati kunkurunin san 3 dama tɛ yan o san 3 k'a bɛ mɔgɔw tɔɲɔ wallahi Ala a y'a se k'a k'a yɛrɛ lajɛ wallahi n b'a fɔ a ye bilahi n kalila Ala la Fatiha min tatɔ filɛ n ye a fɔ n bɛ segin a kan IBK ta tiɲɛtɔ de filɛ wa maa maa bɛ kɛ IBK fɛ n'a kanu fitinin b'i la a bɔ dɛ a bɛɛ ni Ala cɛ n'o tɛ i bɛ dɔ sɔrɔ a la wa karamɔgɔ minnu bɛ yen k'a daminɛ an karamɔgɔ Seydi Usmane Hayidara la président n b'a ɲini i fɛ i ka lɛtiri sɛbɛn lɛtiri kelen sɛbɛn i ka adressé Seydi Usmane Hayidara la kelen sɛbɛn ka adressé Buye la kelen fila sɛbɛn k'o di yan n yɛrɛ b'o lase yɔrɔ la n b'a bila ka taa di Amadu Kufa ma i komi o sɛbɛn dɔnnen don. Ça c'est bien, très bien. mais kelen bila ka taa di Yadi ma. Awɔ. k'a f'u ye ko an b'u kɔ. an bɛ fadu quoi. walahi n b'a f'u ye. a banna walahi n b'a f'u ye k'an b'u kɔ. a banna n bɔra Moti o don ko. très bien. n bɔra Moti. réalité dɔ bɛ jamana in na maaw t'a dɔn dɛ ne ni cɛ dɔ ye ɲɔgɔn ye a nana ma ko Baliru ko k'i bɛ terroriste ɲini ko awɔ ko ne y'a ye ne k'e ye terroriste a ko awɔ a ko n ka misi suyɛla Moti yan n ka misi suyɛli n taara Mali gendarmew fɛ yen n ko n ka misi suyɛla n taara ɲɛf'u ye min ye n ka misi suyɛ u y'o wele a jɔra a la k'a ye misi suyɛ a fa nana ko i den ye karisa ka misi suyɛ a ko awɔ n b'a kalama a ko a b'a sara wa k'an b'a sara a ko cɛ ma i ka misi ye joli ye ko misi ye 260 ye ɔ ko n b'a sara u taara u ye cɛ bila kalo 1 kalo 2 cɛ bɛ taa ka segin na a ka zon b'a fɔ a ye ko n t'a sara a bɛ taa ɲɛfɔ faamaw ye o b'a fɔ ko k'a bɛ sara sa ko fara cɛ la k'a ma fɔ a b'a sara kalo 4 kalo 5 kalo 6 dɔ ko a ma ko heyi ko ba tigɛ i ka taa ku fa ka mɔgɔw bara k'i ka wari i ka misi bɛ sara cɛ de bɛ kɛ k'a lakale ɲɛ ta a ko a ye ba tigɛ a taara ku fa ka mɔgɔw fɛ yen a taalen a y'a ɲɛf'u ye ko dɔ y'a ka misi u ye cɛ 2 wele k'o bila kulu kɔnɔ k'a ka taa ɲɛɲini u nana don Moti dugu kɔnɔ ka taa cɛ sɔrɔ yen Zongɛ ka taa fɔ a kɔ a ka so a fa bɛ yen ko kari i den don a ko an den bɔra ko a ye karisa ka misi suyɛ i b'a kalama ko n b'a kalama ko bɔn baasi tɛ ko cɛ ka misi ye 260 ye ko bi ye juma ye samedi dimanche tɛnɛ 10 heures ni cɛ ka wari ma sara an b'i den kunkolo kɛ misi sɔgɔma ye cɛ bɛ ka k'a lakale ye a ko juma tile binna ka samedi tile bin dimanche sɔgɔmada fɛ cɛkɔrɔba n'a den taara ale ka da kɔngɔ ka taa ka misi sɔgɔ d'a ma a ko n'i ye Kufa d'a kama ni gouvernement da k'ale bɛ jɔn da i bɛ Kufa ta Kufa wa an yɛrɛ bɛ Kufa ta an b'a fɛ IBK n'i bɛ min nɔfɛ n y'o de fɔ maliyɛnw ye a mɛnna kosɛbɛ ko IBK bɛ fɛ ka tasuma wuli Bamakɔ walayi bilahi a b'a kɔnɔ kosɛbɛ wa sira de filɛ nin ye a ye sira sugu bɛɛ ɲɛɲini sa a bɛɛ
fɛn bɛɛ n'a ka kɛ an b'a ye a sigibali ko fantandenw n'a bana ka kalan kɛ an b'an denw bila u bɛ taa kalan kɛ jamana wɛrɛ u bɛ tila ka na an mara i n'a fɔ an y'aw faw la cogo a y'a fɔ a t'a la k'a kɛ a t'a la k'a kɛ a bɛ ka kɛ anw ɲɛba mankan min kɛra kɔsa in na école liberté la i bɛ ka mɔdenw bɛ école la yen ne ka maa dɔw bɛ yen problème dɔw wulila Mali la yan i bɛ ka sɔrɔsiw bila ka taa liberté la ka taa mɔdenw ta k'o kɛ mɔbili kɔnɔ ka yɛlɛ n'u ye Kuluba ka yɛlɛ n'u ye Kuluba ka fantan den tɔw to école kɔnɔ o kɔrɔ ye ni bɔnmu bɛ jigin a bɛ jigin aw kan kosɛbɛ ayi i bɛ ka problème ya kabi i bɛ ka sigira sɛbɛnni kɔrɔ so b'a la ka jɔ a ma ban dugu jukɔrɔ so b'a la ka dilan hali n'i ye bɔnmu bila a kɔnɔ k'a t'a sɔrɔ i bɛ ka i ɲinɛnen don e ɲinɛnen don k'a fɔ ko sujuru bɛ anw bolo wa bilahi hali n'i donna dugukolo jukɔrɔ an b'an tunu ka t'i kantigɛ f'i ka dilan a kana wuli dɔrɔn bilahi a kana wuli dɔrɔn n'a wulila i bɛ bɔ kalama kana dan dɛ siga t'a la dugukolo tɛ yan dugukolo tɛ yan k'i to sanfɛ yan k'i to sanfɛ yan an m'a fɔ n'i taara la wusi la dɛ e dun yɛrɛ tatɔ tɛ yen i tɛ se ka taa yen parce que i tɛ se a y'a kini ɲɛ tugu a ka numanfɛn ɲɛ yɛrɛ n'a y'a a kana a yɛlɛ n'i m'a fɔ a k'a yɛlɛ dɛ a ta cɛ tɔ de bisimila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف معقول 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 يا ربي الله tɔŋɔni kɛra fɛn fɛn bɛ Mali dugukolo ka fantan don na Ala an ye alamtara k'i fa ci a bɛɛ ma ka fatiya ɲɛ kelen ci a bɛɛ ma numanfɛn ɲɛ k'u ye kinifɛn ɲɛ kan'u ye numanfɛn ɲɛ k'u ye kinifɛn ɲɛ kan'u ye numanfɛn ɲɛ k'u ye kinifɛn ɲɛ kan'u ye Ala maa o maa dogolen de bangelen n'i ko i t'i ɲɛ yan kɔ a tili kɔ n'a bi maa o maa dusukun na Ala a bɛɛ ta tiɲɛ k'a bɛɛ nagasi a sanfɛ b'a n'a duguma Ala a bɛɛ ta tiɲɛ Ala a bɛɛ halaki Ala a bɛɛ nagasi Ala ko denw kun mun b'u ɲɛ fantanw kɔ Ala ko denw kun mun b'u ɲɛ fantanw kɔ Ala o ɲɛ tiɲɛ Ala i k'u kɔ tiɲɛ Ala barika b'u la barika b'u ni la barika b'u ka nafolo la Ala tasuma don u la tasuma don u ka nafolo la tasuma don u ni na Ala o niw nagasi Ala o ka nafolo nagasi Ala o ka baara nagasi Ala o bolofɛn halaki Ala y'o ɲini i fɛ Ala i ko k'i ka Alaya kama Ala i ko k'i ka se kama Ala i ko k'i ka gindo kama Ala i ko k'i ka karagiya kama Ala i ko k'i ka fanga kama Ala i ko k'i ka hinɛ kama Ala an b'o ɲini i fɛ Ala an y'an sɛbɛ i la Ala anw ye fantanw de ye Ala an y'an kinifɛn ɲɛ tugu ni an yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ye k'an numanfɛn ɲɛ yɛlɛ na an ta la delili ye Ala an b'a ɲini i fɛ kana an ɲɛ da tɔɔrɔ kan yan 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 a ye numanfɛn ɲɛ a y'o tugu sisan a ka kinifɛn ɲɛ yɛlɛ a y'a bolo da numanfɛn ɲɛ la bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي على ما يجي فيه dugukolo bɛ maa o maa bolo yan n'a dɛsɛlen bɛ k'a jɔ Ala a se d'a ma
ala an ɲɛ jɔ an ka sow jɔlen la ala an ɲɛ jɔ an ka denbaya kɛnɛma ala an ɲɛ jɔ an bolo nafolo hɛrɛma la ala an ɲɛ jɔ an ka bonya la ala an ɲɛ jɔ an ka sutura la ala jugu min ko k'u ɲɛ tɛ da o ka ala o ɲɛ ci ala jugu min k'u ɲɛ tɛ da o ka ala o ɲɛ ci ala an y'o kɛ e ala ye ala an y'o sɛbɛn e ala la ala an y'o kodi e ala ma ala an ye yan di sen na jibirila ma jibirila k'a don a kama 100 ni ɲɔgɔn ye ala k'a don samadu kɔnɔ ni tɔɔrɔ m'o sɔrɔ tɔɔrɔ kana yan sɔrɔ ala an y'a don ayatul kursiw gido kɔnɔ k'a kalifa o azimu la k'a don kul huwallahu huwa kɔnɔ k'a don latifu faw kɔnɔ ala an y'o ɲini e ala fɛ n'o ye e de ye k'o kɔlɔsi bɛ e bolo ala o gido b'i bolo o gido n'o kɔlɔsi kosɔn ala an ye yan don o kɔnɔ bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin قال بلا قال بلا سعد بلا سعد بلا بحق حقك وبحق يدك وبرحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين anga mo anyana amba mo jumia ko denmisɛnw senu ka to yan ko senu ka to yan minɛnw labɛnlen minɛnw cɛli la senu bɛ se ka to yan ani fɔta bɛ minnu bolo ka se ka interview dɔ kɛ olu fana bɛ se ka to yan senu kana taa ko baara